charge of public transport. अगर वो पी लिया तो casualty will be more. और जैसे सर इसमें भी हुआ ये जालूकबाड़ी वाले में भी ड्रिंकिंग की वजह से 7 आदमी मर गए. Otherwise only driver would have died. ठीक. Next. So now, sir, analyzing the data of this year, sir. This is the fatality data for the month of May alone, sir. In the month of May, 686 accidents took place, in which 306 fatalities. এই মাহত ফেটেলিটি বহুত বাঢ়ি গ'ল. 24%. জুন মাহত লাষ্ট জুন এণ্ড এই জুনৰ কম্পেৰিজনত suddenly the fatality মইতো এইকেইদিন টিভি পেপাৰত চাই আছো रोड एक्सीडेंट डेली न्यूज अहा आरंभ 3 महीने का है सर डेटा. इस साल का हम लोग का फैटेलिटी हैज गॉन अप बाय अबाउट 14%. टोटल 3 महीना में टोटल से हाँ सर मतलब 6 महीने में 14% बढ़ा है और मैक्सिमम जून इज ए वेरी मंथ ऑफ मे एंड जून वी आर रजिस्टरिंग वेरी हाई बहुत बेसी मेट किमान एक्सीडेंट होइसे 686 accidents and 306 fatalities. And May 22? So this is the comparison, sir. Month-wise comparison. Okay, बताते जाओ. So May में last year 580 था, this year 686, which is accidents का. April में? April में only accident 566 in 2022, this year 616, increase of 8.83%. And May is 580, 686. 686 is the accidents, sir. Fatalities in May 22 it was 245. না বেসিক্যালি এপ্ৰিলত যোৱা বছৰ হৈছিলে 257টা এইবাৰ হ'ল 272 কাৰেক্ট বাট লুক এট দ্য ফিগাৰ ইন দ্য মে এপ্ৰিলত বিহু টিহু নিয়মতে বেছি হ'ব লাগিছিলে কিন্তু আপুনি এইটো চাওক যে মে ইমান গৰমো পৰিলে জুন 245ৰ পৰা সাডেনলি এটো 306 হৈ গ'ল. Why did happen? What is the reason? This month, what was the reason? So, any idea? So last time se flood was there, sir. Last time May में कहाँ flood हुआ था May? June হৈছিলে. May was a simple month last time also. एकदम একটা simple माह से लोग come to the district now. Sir, so maximum fatalities registered in Kamrup rural, sir, 32, followed by Kamrup metro, 25. Then comes Nagaon, sir, 24, Barpeta, 15, Sonipur, 15, and likewise. बजाली पास एक बोल के जाओ तो सब. Sir, Bajali 5 accidents, 5 injuries. Baksa 8 accidents, 6 fatalities. Barpeta 30 accidents, 15 fatalities. সব বজালি এতিয়া কোনো ফেটেলিটি নাই. বাক্সাত 6টা Only May, sir. Only May. মে বৰপেটা 15 বিশ্বনাথ 8 বঙাইগাঁও 9 কাছাৰ 9 চৰাইদেউ 4 চিৰাং নীল দৰং 14 বাপৰে ধেমাজি 8 ধুবুৰী 10 ডিব্ৰুগড় 11 ডিমা হাছাও 7 গোৱালপাৰা 9 গোলাঘাট 12 হাইলাকান্দি 3 হোজাই 7 যোৰহাট 4 কামৰূপ মেট্ৰ 25 বাপৰে কামৰূপ ৰুৰেল 32 কাৰ্বি আলং 12 কৰিমগঞ্জ 16 কোকৰাঝাৰ 15 ডেট ইজ কাৰ্বি আলং 8 কৰিমগঞ্জ 3 কোকৰাঝাৰ 10 লখিমপুৰ 10 মাজুলী 1 মৰিগাঁও 4 নগাঁও 24 নলবাৰী 5 শিৱসাগৰ 4 শদিয়া 4 শোণিতপুৰ 15 সাউথ সালমাৰা 2 তামুলপুৰ 4 তিনচুকীয়া 10 ওদালগুৰি 7 वेस्ट कार्बी आलंग 1 306 इंजरी 548. हमारा हॉस्पिटल का इतना कैपेसिटी नहीं है. We do not have that kind of capacity in hospital. Trauma, we don't have that kind of trauma beds available. बहुत डेंजरस हुआ है सर. इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज मई 22 में क्या था कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में था सर यहाँ पे 22 and 23 का कंपैरिजन आ जाएगा. फैटेलिटी का एक कंपेयर करो तो फैटेलिटीज में सर
This has been sorted in the decreasing order of fatalities. Maximum 22 में 83 था sir. This is from January to May. 23 में 108. Likewise, Nagaon 99 था sir. It became 100. Nearly same number. Kamrup Metro 93 से 95. Sonitpur 64 से it increased to 74. Gwalpara from 52 it increased to 68. Kachar increased from 58 to 67. Lakhimpur from 57 to 58, Golaghat 48 to 53, Dhubri 45 to 50, Udalguri 23 to 57, which is nearly double. ওদালগুৰি কিমান হ'ল? Last year 23, this year 50. Barpeta 53 se it has come down to 47. Tinsukia 43 se 46, Bongaigaon 43 se 45, Davan 34 to 45, Dibrugarh 45 to 45. Morigao 31 to 41. Tarbi Anglong it was 19, it has become double, 38. 19ৰ পৰা গৈ 38 হৈ গ'ল। Double. Ojai is from 30 to 37, Karimganj 27 to 37, Kokrajhar 22 to 37, Dhemaji 52, so it has come down drastically to 36. ধেমাজি কম্পেৰেটিভ কমিছে। By 30.7%. Nalpadi 37 to 36, Jorhat 25 se increased to 34, Vishwanath from 28 to 26, Saraidev from 12 to 19, Buxa 15 to 16, Shivsagar 20 to 15 reduced, Chirang from 19 it has come down to 13, Hailakandi it was 10 it has come to 13, South Samara from 11 to 13, Bajali from 17 come down to 12, Tamulpur it was 2, this year it is 10. So in terms of percentage, it is 400%. Dima Hasa from 4 to 9, Sadia from 6 to 9, West Karbi Anglong 4 to 9, and Majuli from 2 to 4. Sir. ঠিক। Now, sir, this is I just show you a snapshot of how we are analyzing the accidents. These are the fatalities which have registered. So we have seen this. Now, sir, the data which you will be seeing is from 2019 to 2022, just to have a understanding of the trend. Now, sir, this is what in terms of timing of the accidents, maximum accidents are happening between 3 p.m. to midnight. 3ৰ পৰা 12টা। Right. And this varies district to district. Although this varies from district to district, but overall, if you see the picture is like this. And so in terms of crash configuration, sir, a vehicle hitting another vehicle from rear side, that is causing maximum fatalities, followed by a vehicle colliding head on. But sir, the problem which we realized that if you see the tallest graphs here, the data is unknown hitting unknown, which means that the data which the police or the department maintained was not very hygienic. We could not make better patterns out of it. But overall, this is the picture. The collision partners, as I mentioned, two-wheelers hitting pedestrians, four-wheelers hitting pedestrians, and two-wheelers hitting four-wheelers. They form the maximum size of the accidents. Now, this is, sir, for example, this we have taken 19 to 22. Nagaon, sir, we have also analyzed police station-wise what the trend is. So we see that Nagaon Sadar has maximum fatalities, followed by Roha, Rupahihat, and Samaguri. And in Nagaon, sir, the timing of crashes is from 3 p.m. to 9 p.m. Likewise, Kamrup Metro, sir, if you see police station followed by Gorchuk and Vashishta, they are the top 3 police stations where most accidents are happening. And here the timing is from 6 p.m. to midnight, when the maximum accidents are happening. Barpeta Sadar, followed by Charbok and Havli. They are the main police stations where accidents are happening. And in Barpeta, timing is from 6 p.m. to midnight. In Sonitpur, Tezpur Sadar, followed by Dhekiajuli and Saridwar, they are the main police stations. And here the timing is midnight to 3 a.m. In Kamrup rural, Hajo, followed by Saigaon and Palashbari. And here the timing is from 12 noon. So it is spread from 12 noon till midnight.
in Kamrup rural. Likewise, in Dhemaji sir, Shilapatha, followed by Dhemaji Sadar and Gogamukh, they are the main police stations. And in Dhemaji, the timing is from 3 p.m. to 9 p.m. So basically, sir, if data is maintained properly, we can have more pointed analysis of where we should drive our enforcement efforts, depending on the timing, which is the patterns. Now, sir, in this year in 2023, these are the district road safety committee meetings that have taken place. We see maximum in Sonitpur has happened and Hailakandi and Kachar. Although Barpeta has had 3, Dibrugarh has had 4. So if we look at the top 5 districts, if we look at Kamrup Metro, they have had 4 meetings this year. And Kamrup Rural, which is the maximum fatalities, has had 3 this year. Last year, if we see on an average, these meetings were taking place once a quarter. Few districts like Vishwanath and Sonitpur, they had slightly more than average. On the contrary, Saraidev and Darang, they had slightly lesser number of DRSC meetings. So this time, sir, DRSC meetings, as mandated, we are trying to have it more frequently, and we will have a format in place in which we collect all the meeting minutes of the DRSC meetings. Now, in terms of black spots, in Assam, if we see the road share of the different road owning agencies, we see national highways have 9%, state highways 7%, major district road 11%, and village roads is 73%. Out of which 1,949 kilometers belong to PWD NH, followed by NHIDCL, which owns around 925 kilometers of road length, NHI, which is 702, and there is a number which has not been earmarked for it. This has not been allotted to a road agency as per the information. Here, sir, if we see, so overall we have 132 black spots in Assam, out of which 20 are under NHI jurisdiction, sir. ये कहाँ में ओवरऑल NHI का जितना share of road है, sir, उसमें we have 20 black spots. Bomaina having 5, Nalbani 5, Chirang 4, Nagaon Hojai combined 4, and Kamrup. NHI ये लिस्ट आपका पास है? Any step has been taken to rectify? Yes, sir. Actually हम लोग जो है ये जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं उसको ये टोटल 20 नंबर ऑफ हैं जो हमारे उसमें एक तो आ रहा है हमारा NHIDCL के साथ में आ रहा है क्योंकि उनकी रोड जा रही है तो वो फ्लाईओवर वहाँ पे बनाने हैं और वो खत्म हो जाएगा। बाकी जो हमारे 19 हैं तो 19 में से हम 8 जो हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है फ्लाईओवर हम बना रहे हैं 11 हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। एक आप स्टेटस रिपोर्ट दे दीजिए सो दैट वी कैन ट्रैक एवरी मंथ द इम्प्रूवमेंट इन ब्लैक स्पॉट रिडक्शन। मतलब मानिए अभी 20 है, आपने बोला है 11 आपने फिक्स कर दिया है, तो वो 11 का नाम दे दीजिए सो दैट वी कैन वेरीफाई एंड वी कैन रिड्यूस द लिस्ट फ्रॉम 12 to 9, 20। इसमें सर अगर ये लोग ऐसा करें सर कि जो इनके 20 हैं उसमें ब्लैक स्पॉट के पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं और उनका रेक्टिफिकेशन हुआ या नहीं, क्योंकि सिर्फ ब्लैक स्पॉट हट गया बोल के नहीं होगा सर। वहाँ जो ब्लैक स्पॉट में पहला सर क्या होता है कि ब्लैक स्पॉट जहाँ बना उसमें हमें ब्लैक स्पॉट बनने का कारण ढूंढना होता है सर। तो वो जो कॉजल फैक्टर जो है उस ब्लैक स्पॉट पे वो आइडेंटिफाई करके उसका रेक्टिफिकेशन। आप क्या जो फॉर्म फिलअप करेगा उसमें ये लिखना व्हाट आर द रीजन द रोड हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ ब्लैक स्पॉट, व्हाट एक्शन यू हैव टेकन टू रिमूव इट एंड नाउ इट इज नो लॉन्गर ब्लैक स्पॉट। ये एक फॉर्म गौरव कैन गिव ए फॉर्म, दैट फॉर्म बोल देने से फॉर्म में सारे पॉइंट आ जाएगा। और उसके बाद जैसे एक्चुअल में हम लोगों के यहाँ मैंडेट हुआ है सर, मार्च तक ये सारे जितने भी ब्लैक स्पॉट्स इसका रेमेडियल मेजर्स कंप्लीट कर देंगे। तो बस आपका भी ये मैंडेट है, हमारा भी ये मैंडेट है, बट वी शुड रिड्यूस ऑल 20। द्विवेदी जी जो सर और जहाँ फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन है which we cannot do overnight, इसमें टेम्पोररी प्रोटेक्शन मेजर क्या हो सकता है? मतलब कहीं में आपका लाइट, कहीं में सिग्नलिंग, कहीं में साइनेज। सो व्हाट आर द अदर रिकमेंडेड थिंग्स? ड्राइव स्लो और बड़ा बड़ा 3 किलोमीटर आगे से ही कि ब्लैक स्पॉट स्टार्ट्स,
drive. So psychologically, driver has to be aware that there is a danger, so that he reduce the speed. और ये जो 11 जगह में अभी आपका 9 जगह में करेक्ट नहीं हुआ है, we have to put traffic there. जितो इट इज very simple. Guwahati flyover has become a black spot. यही है ना? चार सारे ब्लैक स्पॉट है. এতিয়া NHIDCL can help only by removing पत्थर किबा obstruction আছে. Those they can clean. Signage can be put. But till black spot is clear, we have to put traffic there. Otherwise, but again, within 6 months it will go. सर इसमें सारे जो पॉजिटिव फैक्टर्स में जो आपने सर टेम्पोरल एनालिसिस अगर देखा होगा तो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स आर इन इवनिंग टाइम. इसमें सर इनको भी जितना ज़्यादा ये रिफ्लेक्टिव बोर्ड्स और रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स यूज करेंगे, क्योंकि लाइट तो हर जगह इवनिंग का देखिए दिन में नहीं होता है. इवनिंग होने का वन कारण है कि पीपल ड्रिंक नॉर्मल इन द इवनिंग. भीषण का इशू हो जाता है. तो रिफ्लेक्टिव यू हैव टू पुट रिफ्लेक्टिव इक्विपमेंट सो दैट ड्राइवर को पता चल जाता है. हम लोग कर रहे हैं सर, और भी लगा देते हैं इसको इंटेंसिफाई. 5 एलबी सर और जो है हमने किए हैं. एक तो जयनगर का जो है यहाँ पे भी हम, हालांकि हमारे इस प्रोजेक्ट में नहीं था, ये आगे वाले प्रोजेक्ट में था, लेकिन हम इसको कोशिश कर रहे हैं इसी प्रोजेक्ट में लेना. हमने इसका वेरिएशन भेजा हुआ है. और 4 हमने 2, एक कामरूप में और 2 कामरूप मेट्रो में और 2 कोकराझार में. इसमें हमने आइडेंटिफाई किए हैं. ये ब्लैक स्पॉट तो नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसको भी आपने आप हमको हमारा साथ शेयर कर दीजिए. एडिशनल पॉइंट्स करेक्टेड बोल के. नहीं, करेक्टेड नहीं है सर. ये हमने भेजा है कि यहाँ पे फ्लाईओवर या कोई मेजर इसमें जो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं वो लेने की. हाँ, वो भी हमें ले लीजिए सो दैट वी कैन परस्यू दैट. Sir, in some places during darkness, now they are putting the lines, electric lines, but putting the light and power bill that the district administration has to pay. So, আমার যে ট্রাফিক ফান্ড আছে তারটা দিতে পারে. আমি দিব পাৰিম এইটো লগ. Sir, NHIDCL has 34 black spots, sir. This Kachar has 9, Nogaigaon 8, Goalpara 6, Vishwanath 3, Golaghat 3, Kargam 2, Jorhat, Hailakandi, Nagaon 1 each. NHIDCL, what is your response? सर टोटल जो ब्लैक स्पॉट्स है उसमें 2 तरह से रेक्टिफिकेशन प्लान होता है. सर एक तो मान लीजिए अभी जोरहाटत এটা लास्ट 15 days ago there was unfortunate. यस सर, वो ट्रक ने सर पीछे से स्कूटी वाले को कर दिया था. सर आप 18 तारीख को गए भी थे सर, जोरहाट से झांझी तक ट्रेवल भी किया था सर आपने. सर 2 तरीके से सर ब्लैक स्पॉट का रेक्टिफिकेशन करते हैं. एक तो इमीडिएट उसका कुछ टेम्परेरी रेक्टिफिकेशन करना होता है. जैसे फ्लाईओवर तो एक दिन में सर नहीं बनेगा, या कुछ अंडरपास देना है या कुछ और प्रोविजन देना, वहाँ पे कुछ सर्किल डेवलप करना है. तो टेम्परेरी रेक्टिफिकेशन सर हम लोगों ने ऑलमोस्ट सबके कर दिए हैं. परमानेंट रेक्टिफिकेशन सर 8 प्लेसेस पे हो रहे हैं. परमानेंट में जैसे सर फ्लाईओवर बना दिया या अंडरपास बना दिया. तो ये मेरे पास सर जो ब्लैक स्पॉट थे उन पे मैंने सर इंडिपेंडेंट एजेंसी लगा करके एक अलग से रोड सेफ्टी ऑडिट भी करा ली है. उसकी रिपोर्ट भी आ रही है. उसने कुछ और सजेशंस दी है. सारे फील्ड यूनिट को भेज दिए गए हैं सर. एडिशनल चेंज ऑफ स्कोप करके वो पैसा सैंक्शन करा करके हम लोग सर वो भी इम्प्रूव करेंगे. तो ये सर अभी 8 जो है परमानेंट रेक्टिफाइड है सर, बाकी पे टेम्परेरी रेक्टिफिकेशन हुआ है. और फेज में काम करना है सर आदिल. What they have said that temporary rectification हुआ है, DC all DC should go along with the SP. DCRC है सर कमेटी, तो दैट कमेटी डीटीओस के साथ सर पूरा डिटेल. नहीं ठीक है. DC and SP should visit the site of the so-called rectification, whether it has been temporarily rectified satisfactorily or not. एक उनका comment आना चाहिए. Then we should pass on the comment to NHIDCL. DRSC की रिपोर्ट फॉर ऑल द स्पॉट्स. हम लोग सर जीएम को अपने जितने फील्ड यूनिट के हैं मैंडेटरी किए हुए हैं कि वीकली जा करके या 10 दिन में जा करके डीसी और एसपी से मिले, डीटीओ के साथ जाए, सारे पुलिस स्टेशन में. सर जो कह रहे हैं वो रिवर्स कह रहे हैं. सर कह रहे हैं कि सब लोग DC जोरहाट पुल अप. DC जोरहाट यस सर. NHIDCL মানুহ আহে লক কৰিব on road. হয় তো স্যার নহয়. The
authority here saying that they come every 10-15 days to your office to discuss black spot. Ahe na nahe? স্যার তেওঁলোকে এমাহৰ আগলৈকে একেবাৰে কৰ্ণপাত কৰা নাছিল স্যাৰ, কোনো কথাই নুশুনিছিল। না লাষ্ট এক মাহত নিজে একবাৰ অহা নাই। লাষ্ট এক মাহত এতিয়া ইডি দুবাৰ আহিছে আৰু জিএম অলমষ্ট ৰেগুলাৰ হৈ আছে এতিয়া। এতিয়া আহিছে, এক মাহ আগত অহা নাছিল, এতিয়া আহি আছে। ওকে, মানে স্যাৰ আমি যেতিয়া মই জইন কৰিলো প্ৰথম গোটেই মানুহে কমপ্লেইন এনএসএস আছিলে, তেওঁলোকে अरे बाबा मैं एकेबारे सिंपल पुलक में सिंपल प्रश्न एटी आहे सर। एटी है बस, एटी आहे दैट सर। इज सफिशिएंट। এতিয়া आहे सर। जय शिवानी এতিয়া आहे सर। सर आते हैं एनएसआईडीसीएल का लोग? जी सर, हम लोग का रेगुलर मीटिंग्स में आते हैं सर, जो रोड सेफ्टी का होता है सर। ये जो नहीं रोड सेफ्टी का मीटिंग में छोड़ो, ऐसे आते हैं आपका पास? 10-15 डेज में आने का मैंडेट करके रखा है हेड ऑफिस से? नहीं सर, खुद से तो कभी नहीं आया सर, मीटिंग में बुलाने से आते हैं सर। ओके, खुद से कभी नहीं आए हैं, आप नोट कर लो। डीसी का सर गुड मॉर्निंग सर। आते हैं अपने आप? आते हैं सर अपने आप सर, एलए के काम से आते हैं सर, ब्लैक स्पॉट के लिए उतना नहीं आते हैं सर। ओके, एलए के काम के लिए आते हैं, ब्लैक स्पॉट के लिए नहीं आते। सर कचार में नॉर्मली 9 ब्लैक स्पॉट है आपका। प्रचार में वैसे खोनिन डीसी गोवालपाड़ा? স্যাৰ ব্লেক স্পট ৰিলেটেড আমি স্যাৰ এটা জইণ্ট ছাৰ্ভে কৰিলো স্যাৰ আজি 3 দিন আগতে। এনএচআইডিচিএল এছপি আৰু মই যিটো সুধি আছো এইটো উত্তৰ দিয়া। এনএচআইডিচিএলৰ মানুহ তুমি নামাতাকৈ নিজে নিজে কেতিয়াবা ব্লেক স্পট ডিছকাশ্যনৰ কাৰণে আহে নেকি তোমাৰ অফিচত? নাই স্যাৰ, এলএ মেটাৰত আহে স্যাৰ, আৰু আমাৰ ডিআৰচি মিটিঙত আহে, আদাৰৱাইজ ব্লেক স্পট ৰিলেটেড মেটাৰত অহা নাই স্যাৰ। ठीक কিন্তু আমি এখন লাষ্ট ओके हो आप थोड़ा ये लोग जितना सीरियसली लेना चाहिए आपका ऑफिसर लोग अभी भी नहीं ले रहा है। द ऑर्डर ऑफ गडकरी जी इज नॉट बीइंग फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। तो ये तो आपका मंत्री का ही सबसे बड़ा ये मिशन है कि रोड ट्रैफिक कम हो जाए, बट योर ऑफिसर्स आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अभी 34 का परमानेंट रेक्टिफिकेशन कितना हुआ है? सर 8 का हुआ। बाकी टेम्पोररी जो भी रेस्ट्रिक्ट हुआ है, डीसी एंड एसपी डीटीओ विल विजिट दोस, एंड जो भी फर्दर टेम्पोररी वो लोग एडवाइस करेगा, यू हैव टू डू दैट। और जहां जहां लाइटिंग का भी व्यवस्था करना है, वी विल डू दैट एंड वी कैन गिव इट फ्रॉम द आवर रोड ट्रैफिक फंड। So electric bill we can pay. So this instruction should also go. Next. Sir, just one thing, sir. NHIDCL, sir, for under construction sites, there are specific guidelines and protocols. That whatever safety measures they have to take wherever the work is happening, sir. So that वही है ना. Now we have taken them on board. So ये आपको भी बताना पड़ेगा ना कि ये लीजिए. That is why I have told DC to visit. हम तो ये कागज में चलता है, कागज का कोई वैल्यू नहीं है। डीसी एसपी डीटीओ विल गो, दे विल गिव एडवाइस कि भाई टिल आपका परमानेंट नहीं हो तो ये करो। देन आई एम श्योर एनएसआईडीसीएल विल डू इट एंड दिस प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व इन 15 डेज। सर विल डू इट। खाली एक कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है ना, जाना है, एडवाइस करना है। आई डोंट थिंक एनी एडवाइजरी हैज गॉन टू एनएचआईडीसीएल। लोग तो बोलता है, कोई गया है, कोई रिटर्न एडवाइजरी आपका कोई डीसी से आया है? सर हम लोगों ने फॉर्मेट जो मैं बोला हूँ वही बताइए, खाली कोई रिटर्न एडवाइजरी आया है कि ये कीजिए ये कीजिए? सर ऐसा तो डीआरएससी की मीटिंग में ही आता है अलग से। वही है। सो गैप इज देयर एवरीवेयर। और ये डीआरएससी का मीटिंग वगैरह डीसी लोग एडीसी को बैठा के चला जाते हैं, तो वो मीटिंग का बहुत बड़ा कोई ये नहीं होता है। अभी नाउ आज से करना पड़ेगा, एडीसी को बैठा के दे गोज टू अदर वर्क। फिर वो छाई आई पीटा है, केতিয়া रास्ता कम्प्लीट होबो आलोचना करे, कथा बार्ता पाती मीटिंग एंडेड विथ भोट ऑफ थैंक्स। सीएस लेवलत मीटिंग লৈছো স্যার। না আপুনি আর ডিজিপি তো কৰি আছে ৰেগুলাৰলি, বাট আপোনালোক দুজনে কামটোত ইমান গুৰুত্ব দি আছে, that message has to be percolated down to the DC। তো মোৰ লগত ৰিপৰ্ট আছে, बहुत DRSC meeting has been presided by ADC. DCs were not present.
মই নাম কৈ পেলাই I don't want to talk about any district, but SP, DC, DTO, PWD, NHIDCL, Nahai, everybody must attend DRSC meeting seriously because it is becoming a menace now. Mane it no longer it is a road traffic. This becoming a biggest threat. More problem hoise. Mane more problem hoise. I don't have hospital beds. মানে মৰা কেইজনটো মৰিলে আনফৰ্চুনেটলি কাবাৰ হাজবেণ্ড গ'ল বিধৱা হৈ গ'ল অনলি ব্ৰেড আৰ্নাৰ গোজ গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম আছে 2 লাখ টকা আৰু উই কেনট হেল্প বিয়ণ্ড that is one part জিআই থকা মানুহকেইটাৰ যিটো কষ্ট অফ ট্ৰিটমেণ্ট এণ্ড হস্পিটেল ইজ নট এভেইলেবল আজি আপুনি ক'ত আইচিইউ থকা হস্পিটেল মেক্সিমাম ডিষ্ট্ৰিক্টত 10টা আইচিইউ থাকে যদি 20টা ফেটেলিটি এক্সিডেন্ট যায় কোনখন হস্পিটেল বেডত ৰাখিব আৰু আমাৰ ডক্টৰ বিলাকৰ কাৰণে ইট বিকাম এ ভেৰি বিগ প্ৰব্লেম আপুনিতো গুৱাহাটী মেডিকেলতো মানুহৰ যিবিলাকে ৰাতি ইমাৰ্জেঞ্চি ডিউটি কৰে এনজাইটি আপুনি ইটস সো ভিউজ বিকজ ৰোড ট্ৰাফিক এক্সিডেন্ট হলে দ্য পেচেণ্ট ইজ কেৰিড বাই 10-15 জন মানুহে লৈ যায় ডক্টৰ খিনি এনি টাইম ভয়ত থাকে মানুহটো মৰি গলে পেচেণ্ট পাৰ্টি হিহঁতক কিবা এটেক কৰিব নেকি সো ইয়াৰ মানে উই সি অনলি দ্য ৰোড এক্সিডেন্ট তাৰ পিছৰখিনি মোৰ ডিজাষ্টাৰ্ছ এটাটো হস্পিটেলত গ'ল 15 জন ড্ৰাংকেন ড্ৰাইভিঙৰ কাৰণে যদি এক্সিডেন্ট হয় যি কেজনে লৈ যায় গোটেই কেজন ড্ৰাংকেন অৱস্থাত থাকে that is another big problem 6 জনৰ বাছ এক্সিডেন্ট এখন পিকনিক পাৰ্টি এক্সিডেন্ট হল 6 জন হল 10 জন ভালে থাকে 10 জনে যে 4 জনক হস্পিটেলত লৈ যায় গোটেই 10 জনে খাই গৈ যায় তো ডক্টৰ কিটা হিহঁতক দেখি ভয় খাব আৰম্ভ কৰে আৰু ডক্টৰে যেতিয়ালৈকে পুলিচ ভাল অৱস্থাত নেদেখে ডক্টৰ কিটাই ভয় খায় মানে there is a different atmosphere that is one second আমাৰ লগত ট্ৰিটমেন্ট দিব পৰা আইসিইউ নাই কিবা নাই হুলস্থুল হস্পিটেলত হৈ যায় যে স্যাৰ আইসিইউ বেড নাই পেশেন্ট পাৰ্টিয়ে কয় আইসিইউ দিলে বাচিলেহেঁতেন বাট এতিয়াতো পেশেন্টক গুচাই পেলাই ইউ ক্যানট গিভ আইসিইউ তাৰ পিছত যি কেজন ঢুকালে সিহঁতৰটো ব্ৰেড আৰ্নাৰ গোজ ঘৰখন শেষ যি কেজন বাচি থাকিলে সিহঁতৰ ট্ৰিটমেন্টত ইট উইল কষ্ট 20-25 লাখ रुपीस আৰু আজিকালি মই এই খিদনাখন মই দেখি আহিছো আমাৰ ইয়াতে স্বাগত হস্পিটেলত ব্ৰেইনত যাৰ এক্সিডেন্ট হয় হিটো নিয়াৰ ব্ৰেইন ডেড সিচুৱেচনত সোমাই যায় ঘৰত গলেও ভৰি হাত মাৰিব বাট আদাৰৱাইজ হি ইজ কাম ইউজলেছ হৈ গল সেই ট্ৰমাটো ফ্যামিলিটোৰ কাৰণে it's become very big so etu jodi ami etia 3000 ot control nokoru once it goes beyond 5000 ar kono rakhibo nware it's becoming very big problem road accident wali group mein principal secretary sahab sir mane jeto project analysis kori contact cause ekateke dhori etia kisman ase ki utta sare par drive kora ibila to na take hebila ami ta aji pray bostu to ekane eta acha NHIDCL this is the situation PWD NHS চক্ৰৱৰ্তী কি কৰিছে 21 টেম্পৰাৰী মেজাৰ আছে স্যাৰ এইটো কৰাই হৈছে আপুনি জানে কৈছে ডিসিএসসি এবাৰ চাইডিল আমি কৰা কামটো শুদ্ধ হৈছে নে গম পাম আৰু স্যাৰ বাকি 21 পাৰ্মানেন্টৰ গোলাঘাটৰ সাইডৰ কাম চলিব অলমোস্ট এই কৈছে স্যাৰ নগাঁও হৈছে আৰু বাকি কেইটা 15টা টেন্ডাৰ কৰা হৈছে আৰু আজি আমি মিনিষ্ট্ৰী মিটিং চলি আছে স্যাৰ গোলাঘাটত আমি এডিশনাল পইচা বিচাৰিছো যেটা স্যাৰ আপুনি জানে কৈছে স্যাৰ বিজেপি স্যাৰো কৈছে আমাৰ খিদা ৰোডৰ পৰা যেতিয়া গাড়ীখন উঠি আহে স্যাৰ ডাইরেক্ট এনএইচ তে তাতে এক্সিডেন্ট মেইনলি হয় তাতে স্পিড ব্ৰেকাৰ কৰি দিও পুলিশ লাগিব তাতে নহয় এটা হল সবতে পুলিশ দিয়াটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু যদি ফিডাৰ ৰোডৰ পৰা নেশনাল হাইৱেত উঠুতে ডাইৰেক্ট উঠিব নোৱাৰে যদি দেয়াৰ ইজ এ স্পিড ব্ৰেকাৰ আমাৰ প্ৰবলেমটো হ'ল যে ফিডাৰ ৰোড তাৰ ৰাইডিং কোৱালিটি ভাল পুৰা স্পিডত আহে সি আগতো নাচায় পিছতো নাচায় কাৰণ হাইৱেত আহি থকা ড্ৰাইভাৰটো হৈছে ফাষ্ট ৰাইড হিটো তাৰ স্পিডত যাব ফিডাৰ ৰোডৰ পৰা যিটো উঠিব সি চাই চিটি উঠিব লাগিব কিন্তু আমাৰ ইয়াত দ্বিতীয় তৃতীয় লাইসেন্স দ্বিতীয়টো প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং দ্যাট ডিসকাশন ডাজন্ট টেক প্লেস এনেকে উঠি দিয়ে সিফালৰ পৰা গাড়ীত পৰি গল গতিকে ৰিয়েলাইজিং দ্যাট পুলিশ ট্ৰাফিক পুলিশ 24 hours nobody can give
Only thing that we have to put signage that highway uthute apuni lahe lahe uthok 40 kilometer speed uthok, and you have to put 2 breakers right from 500 meters then next, that is duta breaker or majot uthe. आपने जो कल बोला था सर मीडिया में, एक्चुअली वो बहुत क्रूशियल है दैट आउटसाइड टाउन लिमिट्स वी हैव टू इंश्योर दैट पीपल वेयर हेलमेट। না এইটোতো বহুত ডাঙৰ, এইটো উইল কাম টু ডেট। মানে গুৱাহাটীত এতিয়া হেলমেট পিন্ধে বা যে জালুকবাৰী শৰাইঘাট ব্ৰিজখন পাৰ হ'ল সি হেলমেটটো খুলিলে, ভাবে যে দেৰ ইজ ন' ল হিয়াৰ। প্ৰব্লেম হ'ল যে মই মাজতে গৈ আছিলোঁ বঙাইগাঁও, আমি কৰিলোঁ বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা বঙাইগাঁৱলৈকে হাইৱেত কোনো হেলমেট নাই। যেতিয়া আকৌ গুৱাহাটীত সোমালোঁ চবেই হেলমেট। That enforcement in the যি মফচল এৰিয়া কওঁ তাতে আটাইতকৈ বেয়া, কাৰণ তাত কি হয় থানাবিলাকে ডেকা ল'ৰা তৰাৰ লগত বিলাকত এটা কজি ৰিলেশ্যনত থাকে ন, ইহঁতে জোৰ জবস্তি কৰি বেয়া পায়। সেইটো কৰিব লাগিব, দিছ ইজ ফৰ দেম অনলি, এইটোতো কোনো হেৰি কথা নহয়। আপুনি আজিও এতিয়া ইউ কেন লুক এট দ্য CCTV, গুৱাহাটীত যদি 70% আৰু ৱৰিং তাতে নাই। আকৌ গুৱাহাটীত আটাইতকৈ কম হেলমেট পিন্ধে নেশ্যনেল হাইৱেটো। তাৰমানে নেশ্যনেল হাইৱেত যোৱা মানুহে লগে লগে ভাবে যে দিছ ইজ এ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এৰিয়া, গুৱাহাটীৰ প্ৰেছাৰৰ পৰা ওলাই আহিলো। মইতো দিগতকো কেইবাবাৰো ফোন কৰিছো, মানে যেতিয়াই বশিষ্ঠ চাৰিআলি পাব আৰু জালুকবাৰী, ইয়াত হেলমেট কোৱালিটি, হেলমেটটো নামি আহে 40%, গুৱাহাটীৰ ভিতৰত 80%, এণ্ড মফচল টাউন বা আমাৰ বাকী হাইৱেত ইট ইজ 20%। আৰু হেলমেটো আমাক দেখুৱাবৰ কাৰণে হেলমেট পিন্ধে, এনেকে এটা ওলাই থৈ দিলে ভাই এইটোতো নহয়। নহয় ইয়াতে চক্ৰৱৰ্তী এই 42টা, আজি মই DC সকলকো ক'ম, আপুনি যিখিনি ৰেক্টিফিকেশ্যন কৰিছে টু দ্য ছেটিছফেকশ্যন হয় নে নহয়, ডেট ইজ ওৱান থিং। যদি নহয় ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা এই কামখিনিৰ কাৰণে পইচা আশা কৰি থাকিব নালাগে, গেট ইট এপ্ৰুভ ফ্ৰম আৱাৰ বাজেট আৰু কামখিনি ৰেক্টিফাই কৰি দিয়ক। এটলিষ্ট দেয়াৰ শুড নট বি এক্সিডেণ্ট ফৰ ব্লেক স্পট। এতিয়া ধৰক আপোনাৰ অকল লখিমপুৰতে 13টা আছে। सुमित, ये क्या ब्लैक स्पॉट है बेसिकली? सर हमारा लालुक से हवाजान तक है सर आधा, और बाकी सर टाउन से कारण की है, এটা कारण কি আছে? सर कारण मेनली कोरबात सर टर्न 90 डिग्री आसिले, कोरबात सर गॉस बेसी डांगर हुए आसिले, कोरबात सर এনেকো আছে যত মানে কলবটত উঠোতে আমি গম নাপাওঁ সে হন্মুখৰ পৰা কি গাড়ী আহি আছে স্যার। তো তেনেকুৱা স্যার আমি যেতিয়া আপোনাৰ স্যার যোৱা বছৰ আমি সেপ্টেম্বৰত চিঠিখন পাইছিলো স্যার, মই আৰু আগৰ এসপি জনে কমপ্লিট DRSC has visited all 13 spots sir, rectification also sir, works has been taken up and completed also sir। আমি স্যার দুটা স্ট্রেচত স্যার স্ট্রিট লাইটও লগাইছো স্যার DMFT ফান্ডৰ পৰা। এই 13টা স্পটত আপোনালোকে ভিজিটৰ পিছত ৰেক্টিফিকেশনৰ পিছত ডু ইউ হ্যাভ এনি ফাৰ্দাৰ এক্সিডেন্ট ৰিপৰ্টেড ফ্ৰম দি স্পটস? सर এইবিলাক এক্সিডেন্টটো আমাৰ ৰিপৰ্ট হোৱা নাই ৰেক্টিফিকেশনৰ পাছত, কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্যার হাইৱেৰ ওপৰত আমি ৰাম্বল ষ্ট্ৰিপহে দিওঁ, তাতে আমি স্পীড ব্ৰেকাৰ দিব নোৱাৰো। আৰু 3Mৰ যিটো স্যার प्लास्टिक में एरिया है, क्या बोलते हैं उसको सर, जो रंबल स्ट्रिप जैसा आता है वो टूट जाता है सर गाड़ी के साथ साथ, तो वो बार बार देने से बेटर होता है। और सर एक ब्लैक स्पॉट में ऐसा इश्यू हुआ था सर कि रोड विड्थ है बट शोल्डर नहीं है, शोल्डर विड्थ वाज नॉट सफिशिएंट, उसकी वजह से क्या होते हैं सर जो लोग पैदल चलते हैं सर এইবিলাক অকণমান পইচা লাগিব, কবাত সোলজাৰ কৰিব লাগে, কবাত হাইটটো এনেকুৱা হৈ আছে আপুনি অলপ দূৰৰ পৰা মাটি দি পেলাই নতুনকৈ ম্যাক্সিমাম আধা কিলোমিটাৰ বনাব লাগিব, হয়নে? গ্ৰেডিয়েন্টটো মিলাই দিলে আপোনাৰ কামটো হৈ গ'ল। য'ত সোলজাৰ নাই তাত লগাই দিয়ক। আৰু ডাঙৰ কথা যে য'ত ব্লেক স্পট আছে তাত যেনেকুৱা ধৰণৰ স্পীড ব্ৰেকাৰে ৰোড এক্সিডেণ্টটো ৰখাব পাৰে তেনেকুৱা স্পীড ব্ৰেকাৰ দি দিয়ক। উই ডোন্ট হেভ টু লুক এট হাইৱে অথৰিটিয়ে কি কয়, কি কোনো নাচায়। উই নিড টু প্ৰটেক্ট লাইফ। আৰ্টিকল 21 supersede every other factor.
गौरव जो सर कह रहे हैं যদি right to life, that is the most important fundamental rights. গতিকে আপোনাক যদি কয় যে ৰাম্বল স্পিড কিয় নগয় এইটো কিয় লগালে, আপুনি যদি সিম্পলি এটা উত্তৰ দিয়ে তো protect life, I have done that. Case finish. सुमित समझ गया ना? Yes sir, understood sir. कोई कानून देश में नहीं है which will override Article 21. So जो भी स्पीड ब्रेकर से आपका रोड एक्सीडेंट कम हो सकता है वही लगा लो. Yes sir. सर जो Noted, sir. इसको आप ये नोट कर लो कि जिन ब्लैक स्पॉट्स पर करेक्टिव मेजर्स हुए हैं उसके बाद का एक्सीडेंट का रेट एज कंपेयर टू प्रीवियस 3 years रेट, बिकॉज दैट वुड गिव अस फिगर एज टू Whether it was corrected properly or not. ये एक इम्पोर्टेंट एक इसको हम लोग सारे ब्लैक स्पॉट्स के उसमें असेसमेंट में एक पॉइंट ऐड करें. इसका हम मंथली कम से कम 6 महीने असेसमेंट करें कि पिछले 3 साल में क्या रेट था एक्सीडेंट का, आने वाले 6 महीने में करेक्शन के बाद क्या रेट था. So that would be actually the quantifiable measure. तो करेक्टिव मेजर हुआ कि नहीं सर पता लगे. हाँ पता लगे, तो डेटा रहेगा, डेटा से So my question, Kamrup, metro and rural accident black spots are of medium to early. শৰ্মা শ্যাম কি অ্যাকশন লৈছে? কামৰূপ মেট্ৰ' আমাৰ ডিপজিটৰ দিছপুৰত কৈছে ডিআইটি ৰোড এইকেইটাৰ ওপৰত একো এতিয়ালৈকে অ্যাকশন লোৱা নাই আপোনালোকে? ছাৰ লৈছে টেম্পৰাৰী ভিজাৰ কৰা বুলি কৈছে ডিভিজনে 15টা আমাৰ হাতত আছে, 15টা ব্ৰেক একচুৱেলি আমাৰ বৰ্তমান 15টা ৰিপৰ্ট আছে. पल्लव सर ये 18 का कुछ हुआ है? सर एक बार लिस्ट लेके मैं चेक कर लूंगा सर. देखो बरठाकुर साहब, আমাৰ অন দিছ ইছ্যু মই এতিয়ালৈকে 4বাৰ ভিচি কৰিছোঁ, বাট আনফৰ্চুনেটলি ডিচি বা এছপি সকলৰ দ্য লেভেল অফ এৱাৰনেছ এণ্ড আৰ্জেঞ্চি এইটো ভিতৰত যোৱা নাই. মই তেওঁলোকলৈকে নিজে ডিঅ' লেটাৰো লিখিছোঁ যে ভাই এই বস্তুটো চাওক, দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. বাট সামহাও তেওঁলোকে মূৰত এতিয়াও আনিব পৰা নাই যে আৰ্জেঞ্চিটো কিমান বেছি. এই যিখিনি পাৰ্মানেণ্ট মিজাৰ লাগে বা টেম্পৰাৰী মিজাৰত ব্লেক স্পট কাৰেকশ্যন নহ'ব. আৰু হাইৱে কৈ আছে টেম্পৰাৰী মিজাৰৰ কথা বিকজ হাইৱে ফ্লাইঅভাৰ ইছ্যু আছে. আমাৰতো তেনেকুৱা ইছ্যু নাই, 90 ডিগ্ৰী হৈ আছে বা ক'ৰবাত নলা সন্মুখত পৰি আছে. So আপোনালোকে immediately 36 black spot through permanent measure rectify কৰক. আৰু যি স্কিম আছে লৈ আহক, we give approval. আৰু সাইনেজৰ তো বহুত প্ৰবলেম আছে. এই যে ৰামবস্তি লিখে আমাৰ 15টাই আছে, বাকী কিছুমান না এতিয়া গৌৰৱৰ পৰা লৈ ল'ব 36 আপোনালোক লিষ্ট থকা নাই. ষ্টেট মিটিঙত আহেতো আপোনালোকে, ডিআৰএছচি মিটিঙত আহেতো, দিছ প্ৰেজেণ্টেশ্যন ইজ shown there also. আজিৰ কাৰণেতো এটা নতুন প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনোৱা নাই. गौरव ब्लैक स्पॉट डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉइंट वाइज आप उस ग्रुप में डाल दो रोड एक्सीडेंट वाले में, और उसमें लेटर्स हैव इन 1 week, लेटर्स हैव अ रिव्यू एंड रिपोर्ट फ्रॉम एवरीवन, सो दैट एट वन सेंट्रल प्लेस एवरीवन नोज दैट इट हैज बीन डन और नॉट. और अभी इसमें इनको ऐड कर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ऐड कर दो, सो दैट सर कैन आल्सो बी केप्ट इन. আৰু এটা আছে যে ৰাস্তাত যে ট্ৰাকবিলাক ৰাখি থাকে, এইটো আমাৰ প্ৰাইভেট পিপিপি হ'লেও অলপ ট্ৰাক দিয়ে কিছুমান চব্দ সেইবিলাক যে কৰিব লাগে এইবিলাকতো इसमें 2 एस्पेक्ट है सर, जो चीफ सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं. इसमें एक तो बेट क्रिएट करना तो सर मिड टर्म या लॉन्ग टर्म. इमीडिएटली सर आई हैव बीन सेइंग दैट वी शुड इमीडिएटली स्टार्ट अ कैंपेन फॉर पुटिंग रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स ऑन द बैक साइड ऑफ ट्रक्स. শ্ৰীৰামপুৰত সোমোৱাৰ লগে লগে এইটো কৰিব লাগে যে চাৰ এখন কাগজ দি দিব লাগে যে উইদাউট বেক্স ৰিফ্লেক্টিভ from next time you will not be allowed to enter into Assam. क्योंकि सर उससे दूर से মানে প্ৰথমবাৰে একো কৰিব নালাগে, but we should send a notice to truck owner, legal formal notice, that without putting reflective on back you will not be allowed to enter Assam in the next time. 2 মাহ আপোনালোকে notice serve কৰক, 3rd month 2-3খন গাড়ী ঘূৰাই পঠাই দিয়ক. ठीक है. So then the message will go loud and clear. আৰু আমাৰ ইয়াত কমিশনাৰ ট্ৰান্সপোৰ্ট tax knows that who are the carrier
transporter who is bringing goods to Assam. সেই কেৰিয়াৰ কেইটাক যদি এবাৰ আমি নটিচ কৰি দিওঁ যে তোমালোকে that doesn't cost anything, এইটো হৈছে এটা নেগলিজেন্সৰ কাৰণে হোৱা নাই। আৰু আমাৰ ইয়াতো যিমানবিলাক কাৰ অনাৰ আছে আদিম, চ' ৰেজিষ্টাৰ্ড অনাৰবিলাকক চবকে বাল্ক SMS পঠাওক যে অহা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পিছফালে ৰিফ্লেক্টিভ নাথাকিলে ইউ উইল বি ফাইন। চ' আপুনি ৰিফ্লেক্টিভ লগাওক, তেতিয়া স্কুটাৰ, মটৰচাইকেল, গাড়ী মটৰ চবেই ৰিফ্লেক্টিভ লগাই লওক। You can create a big campaign. You have all the phone numbers. So অকণমান SMS পঠাওক যে বেক চাইডত ৰিফ্লেক্টিভ লগাব লাগিব, কাৰণ বেকত ৰিফ্লেক্টিভ নাথাকাৰ কাৰণে চাইকেল বা স্কুটাৰে আহি মাৰি দিয়ে। सर मैक्सिमम आप देखिए सर उसमें जो उन्होंने दिया है मैक्सिमम रियर एंड कोलिजन। No, rear end collision, এইটোৱে reason. With reflective, we can avoid. Second, highway যিবিলাক আন্ধাৰ জাগা, সেই জাগাবিলাকৰ ট্ৰাক পাৰ্কিং we should not allow at all. মানে আপুনি ধৰক এটা গুৱাহাটীৰ পৰা গ'ল, বহুত ধাবা আছে যাৰ বে আছে, কিন্তু আন্ধাৰ জাগাখিনিত খাব বব বেয়া কাম কৰিব সুবিধা পায় কাৰণে some of the people তাতেহে গাড়ীখন ৰখাই দিয়ে। চ' থানাই যেতিয়া এইটো দায়িত্ব ল'ব যে এই জাগাটোত নহ'ব, তেতিয়া নিজে নিজে পাব্লিক বে, প্ৰাইভেট বে will also be created. When people see a business out of that, হাইৱে কাষত থকা মানুহবিলাকে বে বনোৱা আৰম্ভ কৰিব। It will take little long time, but we can start all this process. PWD এইখিনি immediate fix কৰক হা this আমি এনে জাংশন পয়েন্ট আমি আইডেন্টিফাই কৰিছিলো টোটাল 6523 স্যার। আর আমার এনএচআর লগত কিন্তু আছে ভিডিও করা আছে হাইওয়ে ইন্ডিয়া। আমি স্যার এটা হেডু ক্রিয়েট করছি স্যার জোয়ার সেফটি লাগে। এনে স্যার 25 crore আমরা এস্টিমেট হয়েছিল ফর এনএচআর লগত যিখিনি জাংশন পয়েন্ট আছে। ঠিক এনেকে বাকি আদার্স কৰি 37 যিমান পাৰে সোনকালে এই যিবিলাক আমি কৰিছো, পইচাৰ ইমান অসুবিধা নাই, এইখিনি কামত হাইৱে কৰিব দিয়ক, আপোনালোকে কৰক। আৰু ভৱিষ্যতে যিবিলাক ৰাস্তা বনাব তাত ইঞ্জিনিয়াৰিংটোতে কৈ দিয়ক যে এনেকে হেড অন কলিউশ্যন হ'ব পৰা 90 ডিগ্ৰী যিবিলাক আমি কৰি থৈ দিছো, এই ৰাস্তাবিলাক এভইড কৰিব লাগে, ইঞ্জিনিয়াৰিংটো এনেকে কৰিব লাগে, so that we can avoid road accident. Because wrong engineering of the road, this is at our biggest factor. এইখিনি আপোনালোকে আমাৰ মানুহবিলাকক অকণমান এতিয়াৰ পৰাই বুজোৱা আৰম্ভ কৰক। আৰু স্যাৰ এই যে নেশ্যনেল হাইৱে যে ভাৰ্টিকেলি 90 ডিগ্ৰী যে আহে, 90 ডিগ্ৰী নহা কৰি আগতে স্মুথেনিং কৰি পেলাই দিব পাৰে পাৰি। আৰু য'ত 90 ডিগ্ৰী তাত আগৰ পৰা ইউ কেন পুট স্পীড ব্ৰেকাৰ, কাৰণ মানুহৰ ইমান দৌৰাদৌৰিটো একো নাই না, গৈ পেলাই গৈও লগ যাব পাব লাগে। এইটো এটা PWD ডিপাৰ্টমেণ্ট should take it as a massive campaign, correcting of road, restoring of proper engineering, so that এই ঘটনাটো নহয়। আৰু এতিয়াৰ পৰা য'ত ৰাস্তা ল'ব, কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাকে যিটো কাম যোৱাবাৰো মই কৰিছোঁ, নলাত সিহঁতৰ পৰা প্ৰথমতেই ল'ব যে কোনোবাই এটা ডাঙৰ শিল যদি উলিয়াই থৈ দিয়ে, বাইক এখন আহিল, শিলটোত খুন্দা মাৰিলেতো সি উৰি গ'ল। তো ইঞ্জিনিয়াৰবিলাক আৰু মানুহবিলাকক ৰোড ছেফটি, ৰেড ফ্লেগ, বেম্বু বেৰিকেড, এইবিলাক একদম বেষ্ট প্ৰেক্টিচবিলাক লগত কৰি দিয়ক, এইটো বস্তু বেয়া হৈছে। Exactly for the same reason, Executive Engineer PWRD has been made the member secretary of DRS. He is the convener of the entire meeting, sir. Ownership is, so this is basically the entire black spot map. Now, sir, on enforcement, I'll request Commissioner Transport to update the house. Sir, as compared to 21, we have increased in 21-22 by 487%, sir. CF realization. Then after 22-23, there is further improvement in 245%. This is a police or only transport? सर पुलिस का इस समय सर फाइंडिंग इज अबाउट 3 crore every month, every week. No, that means from fine we have money, আৰু এই পইচাটো আমি ঘূৰাই দিব পাৰোঁ for improvement of roads, কাৰণ আমি তাৰ ফাইন কৰাটোৰ কাৰণে আমি নকৰোঁ,
আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যাতে ইট ইজ এ ডিটাৰেণ্ট গতিকে হোৱাট এভাৰ মানি উই কেন আৰ্ণ ফ্ৰম ফাইন we can give a dedicated funding to PWD from this fund. Let black spot repairing, improvement of road, restoration of engineering, আমার কোনো প্রবলেম নেই। স্যার এটা কথা এই যে ড্রিঙ্ক এন্ড ড্রাগ এইটোত আমি ফাইনটো বেছি কৰিব লাগে আৰু লাগিলে ইয়াতে কোনো ঠাইত যদি প্ৰয়োজন পৰে আমি অলপ মানে ভালকে কৰিব থানা দিনত ধৰি আনি মানে অলপ আপুনি কৈছে যে ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভাৰ হ'লে থানাত লৈ অকল ফাইনে নহয় এতিয়া আমাৰ ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিঙত ফাইন কিমান Driving, sir, arrest is the provision now. Arrest is the provision. Okay. So আমি arrest কৰিব পাৰো স্যার কিন্তু কৰা নাই अरेस्ट होने तो बेलेबल अरेस्ट है बेलेबल है दैट इज वन थिंग सर इसमें मेरा सर सबमिशन था मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को एक डीओ भी लिखा है सर उस पर कुछ काम भी आगे बढ़ाया सर उसमें सर 2-3 चीज़ें हैं सर जिसमें करने से काफ़ी इम्पैक्ट होगा एक तो ये सर कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसकी फॉल्ट है थोड़ा सा रूथलेस है बट ये करना पड़ेगा सर किसी की भी फॉल्ट हो अगर डेथ होती है एक्सीडेंट में उस गाड़ी का सर हम लोग कम से कम 6 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें जो और है हमारा सर एक है सर वी हैव डिस्कस्ड इट आप बताओ एक्सप्लेन करो क्या कर सकते हैं जो हम रिपोर्ट दे सकते हैं Through the lead agency only, sir, one instruction has been issued, sir, and for driving license suspension, sir. नहीं अभी आप पहले रजिस्ट्रेशन करो देन विल कम टू ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन हम कैसे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर सकते हैं इंक्लूडिंग ऑफ ट्रक्स एंड बसेस वो सब Provision is there, sir. तो that provision should be it should be publicized हाँ ये एडवर्टाइज भी करो और कम से कम 100 गाड़ी का 6 महीना के लिए लाइसेंस अगर आप रद्द कर देते हैं देन मैसेज विल गो लाउड एंड क्लियर और सर सेकंड मेरा सबमिशन था सर उसी चिट्ठी में मैंने जो लिखा था कि जहां एक्सीडेंट में डेथ होती है या सीवियर इंजरी होती है वहां पे लाइसेंस शुड बी कैंसिल्ड और सस्पेंडेड फॉर 6 मंथ्स अगेन आप देखो ये ऑफेंस हमने लिया 95,000 इस बार लिया आपने 2,54,000 दैट मीन्स कहीं ऑफेंस का कम नहीं है যেতিয়া আমি ফাইন কৰিছো কিবা কৰিছো নেক্সট ইয়াৰ নাম্বাৰ শুড কাম ডাউন আপোনালোকে মোক ক'ব লাগিছিল যে স্যাৰ আৰু নোৱাৰি বিকজ देयर इज नो स्कोप सर दे आर विलिंग टू पे मनी एंड बट कंटिन्यू विद द सेम क्राइम तो सर इसीलिए सर मेरा सबमिशन ये है कि इसमें वी हैव टू बी स्लाइटली मोर रूथलेस अदरवाइज ये नहीं होगा सर और सर जैसा मिनिस्टर सर बोल रहे हैं अगर हम इसमें एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल ये ले लें कि ड्रंकन ड्राइविंग में हम फॉरवर्ड करेंगे जो होगा सो वेरिएबल केस है बट वी कैन ऑलवेज कीप 24 आवर्स ना 24 में रखिए लॉ का मैंडेट क्या है 24 घंटा तो हम रख ही सकते हैं 23 घंटा में रिलीज कर दो कम से कम थाना में रहेगा तो एक तो डिटरेंट तो होगा इसको भी करेंगे सर क्योंकि ये दिस फिगर हैज टू बी ब्रॉट डाउन नो ये बहुत डेंजरस लेवल में किया Supreme Court wrote something about the instruction that suspension of driving license and that is both, sir. तो इसको आप इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो आप एंड वी विल आल्सो इसमें क्या है ना आदिल मैं आपको जल्दी बोल रहा था कि नॉट ओनली व्हाट यू डू बट द पब्लिक परसेप्शन दैट गवर्नमेंट मींस बिजनेस सो पीपल शुड नो दैट वी हैव डन दिस मच दिस इज व्हाट आवर इंटेंट इज उसका मैसेज जाएगा और इसमें हम लोग को एकदम सेक्युलर और यूनिफॉर्म होना है इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज द पर्सन नहीं মানুহজনৰ মুখখন চাবই নালাগে মুখ চালেই বেলেগ হৈ গল না সো দিস শুড বি অন এ ভেরি प्रायोरिटी यूनिफॉर्म अप्रोच क्योंकि सर फाइन का अमाउंट आपने जो बोला नहीं আমি যেতিয়া ফাইন লয় নহয় মানুহে ভাবে গভৰ্ণমেণ্টে ফাইন লোৱাটো এটা উৎসৱ পাতিছে উই ডোন্ট ওয়ান্ট ফাইন আমাৰ ফাইনটো আমি এটো নাও আপুনি ফাইনৰ পৰা ওপৰত যাব লাগিব নহলে মানুহে ভাবে গভৰ্ণমেণ্টে ফাইন লৈছে মানুহৰ টকা লাগে কাৰণে সো আমাৰ এটোত কি ইন্টাৰেষ্ট আছে হেকানে যেতিয়া ফাইন শুড বি মানে ইট শুড গো টু দ্য নেক্সট লেভেল প্ৰথম ফাইন টাইন হল नेक्स्ट वी हैव टू डू केसेस सर इसमें ये 3 चीजें हैं सर एक तो कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस फॉर 6 मंथ एंड सर अरेस्ट इन केस ऑफ ड्रंकन ड्राइविंग ये 3 करने से इस पे सर इम्पैक्ट आएगा Permits also. वो परमिट हमारा तो फाइन 0 हो जाना चाहिए
देखिए सर, कॉमर्शियल गाड़ियों में क्या है सर, मैं आपको एक सबमिट और करना चाह रहा हूँ कि जो मैंने देखा है सर, हम लोग जितना एक्शन ले रहे हैं वो एक्शन सर डायरेक्टली सिर्फ ड्राइवर के ऊपर है सर, मालिक का ऊपर नहीं जाता है। एंड मालिक इज नॉट इम्पैक्टेड, ही इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। तो रजिस्ट्रेशन और परमिट जब कैंसिल होगा सर, इट विल गो टू द मालिक, देन ही विल फील द हीट एंड ही विल कीप द राइट काइंड ऑफ गाय फॉर द ड्राइवर्स। মানে এতিয়া সবচে ডাঙৰ প্ৰব্লেম হয় কি ড্ৰাইভাৰজনক মালিকে এটা পইচা দি দিয়ে যে ৰাস্তাৰ খৰচ বুলি। So this fine is also part of his road cost. গতিকে মালিকটো ইম্পেক্টে নহয়, so হি ভাল ড্ৰাইভাৰ ভাল হেণ্ডিমেন লগাব চেষ্টা নকৰে, আৰু এক্সিডেণ্ট হলে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পৰা হি পইচা পাব। सर और अरेस्ट होलेও কি হয় যে मैक्सिमम আৰু এৰেষ্ট হলেও আমি মেনেজাৰ হে এৰেষ্ট কৰো, मैनेजर নহয় सर, ড্ৰাইভাৰ এৰেষ্ট কৰো। So since driver is arrested, Malik is not impacted at all. If permit is cancelled, then he will feel the heat. Otherwise, ये सब ये बंद नहीं होगा। So same basis, if you see the offences against the helmet, non-wearing of helmet, it has increased to 20 times. Then in case of the wrong side driving also, sir, this year as compared to the last year, sir, we have सर ये एक चीज़ है जिसपे कि अगर डीसी और एसपी थोड़ा सा एफर्ट ले सर, हेलमेट वाला सर और रॉन्ग ड्राइविंग सर, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ये सर अब हाईवे बड़े बनने से सर क्या है कि यू टर्न काफ़ी दूर पे होते हैं, तो इसीलिए लोग रॉन्ग हो रहा है और उसमें सर काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इसको सर थोड़ा सा डीसी, एसपी एंड डीटीओ विल हैव टू टेक अ लीड रोल इन दिस इज एनफोर्समेंट फ्रॉम पुलिस और ट्रांसपोर्ट, उसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व क्लास कर दो, साइड में डाल दो, तब थोड़ा सा टोटल पिक्चर आ जाएगा। same basis drunken driving also, sir, we have increased the price. And this is the summary of the drive we have conducted. This is this to last year in first 5 months, sir. Last year the offence cases were 24,000. This time sir, the cases have increased to 1,25,000, sir. Almost 4 times. आपका जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है गाड़ियों का और स्पीड गन्स का, वो सब Likewise, sir, in the enforcement we can see, sir, this is exactly in the pattern of cause of death also, sir. Over speeding से हो रहा है and we are fining also, sir. But this is not just in Assam, across the country, sir. Enforcement is not dealing with us. So, सर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो मनी होल्डिंग है या जो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटस है लोगों का, वो इम्प्रूव हो गया सर, तो दे डोंट माइंड पेइंग सर, तो इसलिए सर हम लोग को अब नेक्स्ट स्टेज पे जाना पड़ेगा। মানে आफ्टर फाइन অফেন্স ইজ নট কামিং ডাউন, দ্যাট ইজ দ্য বিগেষ্ট মানে যিটো দেখা গৈছে। ড্ৰাইভিং লাইসেন্স কিমান সাসপেন্ড হৈছে? सर इसमें मेरा एक सबमिशन और है विच आई वुड लाइक टू मेक टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, कि जो ड्राइविंग लाइसेंस हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं, उसका आप लोग एक मास्टर लिस्ट रखिए जो कि सारे डीटीओ के पास अवेलेबल रहे, जिससे कि किसी और डीटीओ के पास जाके अगर वो दोबारा लाइसेंस बनवाते हैं तो दे नो दैट दिस पर्सन्स लाइसेंस हैज बीन कैंसिल्ड एंड ही कैनॉट बी इशूड लाइसेंस इन अदर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, इसको एक बार साथी में कर देने से दे विल नॉट बी एबल टू इशू, बट फिर बिना लाइसेंस गाड़ी चलाता है उसको भी देखना है। Data regarding the DL suspension, as you can see, maximum DL suspended in Bhubaneswar. That should happen in other districts also, sir. मेट्रो में क्या है दिखाओ? Kamrup Metro, sir, also has been 1375 DL has been suspended from January to March, I mean last 5 months. Sir. And the same way, sir, in the Kamrup rural also. So overall, sir, 4,000 DL has been suspended in the first. रॉबिन एक बात बताओ इसमें, अगर हम मतलब आई एम जस्ट आस्किंग कि लीगल पर्सपेक्टिव क्या है, अगर हम जिन लोगों के लाइसेंसेस हम कैंसिल सस्पेंड कर रहे हैं, इनको अगर हम थोड़ा पब्लिसिटी करें और न्यूज़पेपर्स में दें कि इतने लोगों के बिकॉज ऑफ दिस रीजन सस्पेंड हुए हैं,
थोड़ा सा नहीं, एक मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी व्यवस्था करो ऑन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। सर थोड़ा एक मंथली अपडेट कि इतना लोगों का लाइसेंस कैंसिल हुआ है, इतना ये हुआ है। एक आप लोग फ्रॉम द लीड एजेंसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो एंड पुलिस का एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का 2 डेडिकेटेड ऑफिसर कैन एड्रेस द प्रेस गिविंग ए अपडेट कि इस बार कितना एक्सीडेंट हुआ, कितना हमने एनफोर्समेंट किया, कौन कौन जगह में हुआ। थोड़ा सा रोड एक्सीडेंट शुड बिकम ए नैरेटिव कि एक मेन डिस्कोर्स में आ जाना चाहिए एकदम सर। इफ वी स्टार्ट हैविंग दिस एक नैरेटिव हम स्टार्ट करता हूँ, डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ, इट विल हैव ए इम्पैक्ट ऑन देयर फैमिली। माँ मना करेगा, वाइफ मना करेगा, सो वी हैव टू क्रिएट ए different kind of atmosphere. That is what we have given, sir, behavioral change. There are 7-8 slides which Robin has. सर इसमें फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर कि क्या अगर ड्राइविंग लाइसेंस अगर हम कैंसिल कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, वो लिस्ट अगर हम पेपर में हाँ, लिस्ट वी कैन रिलीज इट टुडे। दीज आर लॉफुल एक्शन ना, ये इसमें क्या है? ऑन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस वी कैन रिलीज द लिस्ट कि आज ये 10 बंदा का हुआ है विथ नेम। मीडिया को जो नेम पब्लिश करना है करे, बट हमारा वेबसाइट में दिस शुड बी अवेलेबल एंड वी शुड पुट द नेम्स इन वेबसाइट सो दैट कभी क्या होता है घर में बताते भी नहीं है, विदाउट लाइसेंस चलाते रहता है। तो इसको जनरली वी हैव टू क्रिएट ए एनवायरमेंट कि देखो रोड एक्सीडेंट इज नाउ पार्ट ऑफ आवर मेन नैरेटिव। In the following slide, sir, we'll just try to show how lead agency and transport department through road safety fund have tried to empower the DRSCs. So, for example, for IEC activities, they were given 6 crores 32 lakh 34,000 rupees. 13 districts have given us the utilization certificate. Rest are still pending. Likewise, sir, assistance of giving poll to all the TIVs was given by the department to all the districts. Now, sir, coming to what we plan to do, sir, Honorable Secretary, sir, has earmarked 25 crores from Road Safety Fund, seeking proposals from the DRSCs as to how they want to improve their situation. It has been हमारा रोड सेफ्टी फंड में साल में कितना रुपया हो जाता है? रोड सेफ्टी फंड का रेवेन्यू आता है सर फ्रॉम 25% ऑफ द फाइन कलेक्टेड बाय ट्रांसपोर्ट पुलिस, 1% बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल एंड रेवेन्यू। नहीं, कितना आ जाते हैं टोटल साल में? ओनली गेटिंग ट्रांसपोर्ट का शेयर और अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 करोड़ इज व्हाट वी आर गेटिंग एनुअली। लास्ट टाइम व्हाट वाज द टोटल फंड पोजीशन क्या था? 30 करोड़ का आपका 80 करोड़ का। Sir, 30.58 crores. We have made a plan of it. It's a non-lapsable fund. We just need a financial control. ये तो नॉन लैप्सेबल है, तो उसमें और भी जो करना है, बाकी जो लोग कंट्रीब्यूशन यहाँ नहीं आ रहा है उनका भी कंट्रीब्यूशन को फिक्स कर दे सो दैट ऑल कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कमिंग। फाइन से भी जो आना चाहिए सबको आ जाना चाहिए। देन वी शुड एम्पावर द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी to take maximum action. Right. We are waiting for the financial concerns of this right now. उसमें रोड रेक्टिफिकेशन के लिए भी we can spend money. Yes, sure, sir. रोड रेक्टिफिकेशन में सर इनकी जो रोड ओनिंग एजेंसी है इनका भी एक पर्टिकुलर परसेंटेज है जो फिक्स्ड है और हर ब्लैक स्पॉट के लिए 5 लाख रुपए ईयरमार्क है सर एज पर द NH द मिनिस्ट्री सर। दे हैव दैट फंड आल्सो सेपरेटली सर। इसका ऑफिस मेमोरेंडम है फ्रॉम। तो श्याम আপোনালোকে এবিলাক পঢ়ি লওক, অলপ অলপ ফান্ড এইটো ফান্ডৰ পৰা পাব। उसको सारे को इसमें डाल दो ग्रुप में, ऑल द OMs। Yes, sir. We have it. नहीं ग्रुप में डाल दो तो everyone knows। So, sir, we studied all the OMs issued by the ministry, sir, which is all the agencies are also. There are lots of provisions already incorporated in the ministry guidelines. For example, all safety audits. Road safety before, during and after implementation. No, এইবিলাক good practices বিলাক সব PWD roads আৰু national highway দি দিয়ক so that ইহঁতে জানে। বহুত বস্তু ইহঁতে পঢ়াও নাই কাৰণ কেতিয়াও মোৰ ফাইল এটা এনেকুৱা ফাইল কোনো মম ভুৱা মই দেখাই নাই।
না এইবোৰ ইপিচিত মডেল কন্ট্ৰেক্ট বনাওক এতিয়া আমিতো পিডব্লিউডিটো লাহে লাহে ইপিচিত ৰোডশ্বটো গৈ আছোঁ ডাঙৰ 5 কোটি টকাৰ ওপৰৰ চব ৰোডছ এবাৰ আমি ইপিচিতে যাম যাতে আৰু ক্ৰেছ বেৰিয়াৰ আমাৰ ৰোডশ্বটো আমি নাৰাখোৱেই NHত ৰখা যায় কিন্তু ইয়াত ৰখা নাযায় সেইকাৰণে এই কথাবিলাক অলপ অলপ লাহে লাহে আৰু আপোনালোকে এবাৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকল আহিলে ৰোড ছেফটিৰ ওপৰত এখন দুখন সেমিনাৰো কৰিব কাৰণ এই সাবজেক্টটো আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ মূৰত নাই গতিকে ৰোড ছেফটিৰ ওপৰত আপোনালোকে 2-3খন সেমিনাৰ কৰি পেলাওক যাতে আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলে ৰোডৰ ডিজাইন বনাওঁতে কিবা বনাওঁতে ইন দেয়াৰ মাইণ্ড ৰোড ছেফটি ইজ এ কনচিডাৰেশ্যন নহ'লে যেনেকে তেনেকে বনাই দিয়ে কিন্তু এবাৰ যদি মাইণ্ডত সোমাই যায় যে মই ৰোড ছেফটি এংগলটো চাব লাগিব then things will improve automatically. इसमें अगर आप देखेंगे तो there are certain mandatory provisions of MORTH and certain guidelines. तो जो mandatory provisions है वो भी अभी नहीं हो रहा है सर. ये बहुत दुख का बात है ना. Sir, this is most recent sir. जनवरी में इशू. नहीं आप एक कॉम्पेडियम बना के सबको दे दो and then of course जब ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा तब So sir, lastly sir, these are the top 10 recommendation ideas which we think if happens we'll have a, apart from what DG sir and Chief sir is instructing us. One is sir, as black spots was discussed, traffic calming measures when lower hierarchy is meeting the higher hierarchy. Adequate construction of bus-based truck laneways and driver-less areas by national agencies sir. And sir, I have been requesting DGP sir also sir, that if we can have more... দিগন্ত যিবিলাক জাগাত আমাৰ ডিভাইডাৰ নাই ধৰক এতিয়া আমাৰ পানবজাৰ পাহিলা শুক্লেশ্বৰৰ ডিভাইডাৰটো খতম হৈ গ'ল সো এইটো এটা ডেঞ্জাৰাছ পইণ্ট হৈ গ'ল তাৰ পৰা ডিসি কোৰ্টৰ আগলৈকে ৰোড ডিভাইডাৰ নাই মানুহে ইউ টাৰ্ণটো ল'ব দূৰত যাব দিগদাৰ পায় গতিকে তাতে আৰম্ভ কৰি দিয়ে গতিকে এনেকুৱা যিখিনি ব্লেক স্পট নহয় but potential danger আৰু পিডব্লিউডি কোনো প্ৰবলেম নাই আমি বেৰিকেডটো আমি বনাব পাৰো গুৱাহাটী ৰাস্তাত মেট্ৰো ৰোড বিলাকত কোট কিমানৰ কাৰণে এক্সিডেন্ট হৈছে সব এনালাইসিস কৰি যত আমি ডিভাইডাৰ বনাব লাগে আপোনালোকে পিডব্লিউডি কৈ দিলে পিডব্লিউডি উইল ডু দা ডিভাইডাৰ এতিয়া আপুনি যদি চাই আমাৰ যেটো নতুন ডিসি কোৰ্টৰ পৰা শুক্লেশ্বৰলৈকে ডিভাইডাৰ নাই গতিকে by creating a divider we can protect lot of accident আর মানুহ অলপ আগৰ পৰা ঘূৰিব লাগিব হেতু আৰু সব কথাতে মানুহৰ কমফৰ্টটো চিন্তা কৰি লাভ নাই বিকজ এজন মানুহৰ এক্সিডেন্ট হৈ পৰাৰ পিছত ঘৰখনত কি কমফৰ্ট বাছি থাকে নাথিং ৰিমেইনস আমাৰ হাইৱেটো স্যাৰ ৰাতি ট্ৰাক যেতিয়া আৰম্ভ হৈ যায় মাজত যিমানখিনি গেপ আমি বন্ধ কৰি থৈছো বাহাদি সেইখিনি খুলি মেলি আকৌ তাতে ইউটাৰ্ণটো না বাট স্ট্ৰিক্টলি এনফোর্স কৰক না কৰিছো আৰু তাতে কি কৰিব লাগে অকনমান যত আমি সিসিটিভি লগাব কি তাত লোকেল সোর্স ডেভেলপ কৰিব লাগে যে কোনে খুলিলে তাক থানাত লৈ আহিব লাগে না মাজত খুলি দিয়াটো এলাউ কৰিব নালাগে খুলি কোনে দিয়ে কোনোবা আমাৰ মানুহে দিয়ে আৰু আমাৰ ইয়াতো লোহা কৰিলে লোহা কাটি লৈ যায় কিবা লৈ যায় সেইকাৰণে আমাৰ উই নিড টু হেভ এ গুড ইনফৰ্মাৰ ৰিজিম যে কোনে কৰে এইবোৰ এটা দুটা গেঙে কৰি থাকে সো এই বস্তুটো চাব লাগে পল্লৱ ये फ्लाईओवर में उलूबारी का नीचे वो फैमिली दोबारा रहने लग गया है भाई तीनों बच्चा कोई दिन मरेगा सर मैं अब चेक कर लूंगा सर तक तो नहीं और परसों दिन में रात गया था तो बच्चा लोग दौड़ रहा था ये तीनों बच्चा कोई दिन मर जाएगा जो सही है बुला के और फैमिली को रिलोकेट करो यार जो रिहेबिलिटेशन करना है करो वो दुख का बात होगा we need to do this ये उलूबारी फ्लाईओवर डीजीपी तলত এটা ফ্যামিলি ৰাতি থাকে ফ্লাইওভাৰ ওপৰত 4টা 5টা বাচ্চা গুটেটো দৌৰি থাকে বাজেটে গুছাইছিল না আকো আহিলে না তাক উই হ্যাভ টু টেকেন হিম ফৰ টাস্ক না তাক কি লাগিলে অৰুণোদয় দি দিয়ক কিবা দি দিয়ক বাট হি য'ত গাঁৱত তাত লৈ যাওক মানে হি মাষ্ট বি হেভিং সাম কমফৰ্ট দেয়াৰ সেই কমফৰ্টটো ভাঙি দিয়ক
তাক য'ত যাব লাগে, যদি নিজৰ গাঁও আছে গাঁৱত তাক IOI ঘৰ এটাও PMOI ঘৰো বনাব লাগে বনাই দিওঁ, বাট ইট হেজ টু বি কাউন্সিলৰ লগাই তাক কাউন্সিলিং কৰি গুচাই দিয়ক, নহ'লে 3টা বাচ্চাই কেতিয়াবা ঢুকাব। মোৰ মনত সেইটো আহি আছে। হা Sir, we did a study on all the street children of certain areas, sir. I shared it also on our group, sir. Sir, shelter homes improvement is of utmost necessity, sir. I discussed with Sameer sir also one day. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसा का, आप खाली प्रपोजल ले आओ कि आई वांट टू इम्प्रूव इट दिस वे, आपका 2 दिन में ही सैंक्शन हो जाएगा, कोई तो कमी है नहीं। सर शेल्टर होम से मोस्टली सर ये लोग अनसेटिस्फाइड होके भाग जा रहे हैं सर। तो ठीक है, पहले तो शेल्टर होम में उसको रेस्टोर करो, लेकिन उनको कुछ काम दे दो सो दैट दे कैन बी एंगेज, उसका स्टडी करो लोगों को, बिकॉज दिस पीपल आर ओनली 100 फैमिलीज होगा पूरा गुवाहाटी में, उससे तो ज्यादा नहीं है। हाँ सर, ये 100 फैमिली का तो हम लोग कर ही सकता हूँ, तो एक बार सीरियसली इस काम में पढ़ो। नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ। Sir, this is regarding a different perspective to the behavior thing, sir. So till now, sir, if we see the data, sir, 64% of our total death in the 2020 was below 35 years. So if we want to focus, we should focus on the youth, sir, because they are the most vulnerable to the physiology as well as PM proof, and whether it is drunken driving, overspeeding or driving without helmet, they are the main who are violating. So in the last, behavior change, sir, they are the most productive age group. Any focused intervention to youth will bring exponential change. So there would be, sir, 4 stakeholders, sir, what we are proposing, sir, here. For example, sir, if one attachment could be done of the student from the schools to the hospitals of medical college or district hospital, and they can be briefed by the doctors there over about the physiological effect of the alcohol on their driving skill, why helmet, what is the seriousness of head injury, seat belt effect, and then the first responder in accident case. So then there should be visit to the emergency by these students, because that could be a life-changing moment for them, and many of them will change their attitude towards accidents and violation, whether it is drunken driving or wearing the seat helmet. इसका अच्छा वीडियो बना के भी दे सकते हैं। In case of the education department, पहले देखो, हमारा सरकार का सोशल मीडिया में हमारा कोई वीडियो नहीं होता है। We give it to newspaper, you give it to TV. TV has 10 second limitation. और लोग टीवी में न्यूज के अंदर में बहुत लंबा तो देख नहीं सकता है। एज वेल एज न्यूज़पेपर का जो एक यूथ इज नो लॉन्गर अट्रैक्टेड टू द न्यूज़पेपर। सो अगर हम यूट्यूब में एडवर्टाइज दे सकता हूँ, मान लो आसाम में देयर आर 100 यूट्यूबर्स हुज यूट्यूब्स आर बीइंग विजिटेड, उसमें अगर ये सारे मैसेज आ जाते हैं, फिर कॉलेजेस में इफ वी कैन हैव स्ट्रीट प्ले कंपल्सरी, और एनी कॉलेज फंक्शन में एक ड्रामा ऑन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इज मेड कंपल्सरी। फिर आप लोग जो बोला है कि कॉलेज का कुछ स्टूडेंट को लाके मेडिकल कॉलेजेस में आपने वार्ड्स भी दिखाना चाहिए, रोड एक्सीडेंट केसेस भी दिखाना चाहिए, थोड़ा उसका ऊपर एक 360 डिग्री प्लान करो। एक इसमें जो सर बता रहे हैं, तो ऐसी फिल्म बना के जब हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं, at every level from Thana up to the top, when we go to colleges, if we can show few films and few slides of these things, then that would have एक और डाटा निकालो, कितना कॉलेज स्टूडेंट का डेथ हुआ है इन द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एंड कॉलेज स्टूडेंट का होगा आइदर ओवर स्पीडिंग और फॉर ड्रंकन ड्राइविंग। Colleges has to be made a focal point in our fight against the road traffic accident. Then we will be able to save young lives. एक बार सारे डीसी लोग कॉलेज का यूनियन बॉडीज का साथ मीटिंग भी करेगा,
then they will be made party. कॉलेज वीक में एक सब लोग ड्रामा करें फोकसिंग ऑन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. कैंपस में स्ट्रीट प्ले, उस जगह में स्ट्रीट प्ले हो जाए. जहां सबसे ज्यादा यंग क्राउड आता है वो जगह में स्ट्रीट प्ले हो जाए. बिकॉज मेरा यही मन है कि इसको एकदम एक मेन स्ट्रीम में लेके आओ, तभी जाके काम होगा. For example, in the sanitation department, sir, they can ask amputees and the physically handicapped people to come over and then narrate their story. Visit by. Spoken in Rakesh Raktara athlete, he was a victim of road accident. नहीं वही है. These are part of 360 publicity drive और awareness drive. So उसमें जैसे imputing accident cases, इतना बोलने वाला लोग, you may not get 100, but we have to reach to 1 crore people. So let him speak in a YouTube and make that YouTube viral. हाँ, so जैसे हमारा दिगंत हो गया, उनको आपने वीडियो बनाओ, वायरल करो थ्रू फेसबुक, हर फेसबुक में इसको बूस्ट करो. तो we should find out the way of reaching easily to the young generation. Insta में लगाओ. Let us put this on our social media. So हर एक डिपार्टमेंट को एक मतलब व्यक्ति जाके करना and reaching that entire crowd is not possible. So it has to be through a method where we can reach the stakeholders. The other proposal was regarding this is the student visit of the attachment. टारगेट दे दो कि हर that DRSC will organize 100 student visiting every month to a hospital. But एक बात है कि आप these are all strategy. लेकिन एक student may show little reluctant also. This is not a tourism ना कि वहाँ जाके हम accident case देखूंगा. So they may not like that idea. There will be opt out बहुत ज़्यादा हो जाएगा. So you have to take them diplomatically. मेडिकल में एक दिन का सोशल सर्विस होगा. पार्ट ऑफ सोशल सर्विस कैंपेन वन ऑफ द कंपोनेंट विल बी द विजिट. लेकिन आप कल सुबह जाके बोलेगा चलो एक्सीडेंट केस दिखाने के लिए आपको ले जाता हूँ. So this plan is okay, but you have to develop this plan with more insight and then give it to the DCs and also do the maximum way of reaching young crowd is the social media. Every young people are in either in YouTube, either in Facebook, सब जगह में है. तो आज कोई एक्सीडेंट हो गया, उनका घर का स्थिति बना के एक वीडियो बना के लोड कर दो कि टुडे मॉर्निंग दिस गाय हैज फेस एक्सीडेंट. उनका घर में दिस इज द सिचुएशन नाउ. टीवी में आते ही रहता है, बट टीवी वाला लोग क्या करता है, इंस्टेड ऑफ गिविंग द होल न्यूज दे ट्राई टू डाइवर्ट द एंगर टू द गवर्नमेंट. द प्रॉब्लम इज दैट वी बनता है हर न्यूज का अच्छा न्यूज, बट दैट न्यूज इज ओनली मोटिव. कुछ करके NHIDCL का ऊपर पढ़ा लो, हाईवे का ऊपर पढ़ा लो, मतलब दे यूज्ड टू ट्विस्ट इट. सो but let us make a news of a video of accident video. ये बच्चा का एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ, he has drunk. बोलने शर्म नहीं आना चाहिए because we will have medical record. कि नाम भी आप लिखो कि this guy today morning faced a road accident, he was drunk. वो ये दुकान से दारू कीना था, ये दुकान में पिया था, ये से गया था, he died. Now उनका घर में कोई नहीं है. The wife become widow, देखने वाला भी कोई नहीं है. See the situation in his home and take a pledge that we will not repeat the mistake committed by so and so again. Like that, बढ़िया video. Every day there can be a new video with the name of known people. कोई देश का कोई दूसरा जगह का फोटो, दूसरा जगह का लोगों का नाम बनाया हुआ वीडियो चलाने से फायदा नहीं होगा. Exactly with whom we can identify. इसीलिए एक IEC मीडिया स्ट्रेटेजी बना लो for behavioral change.
और डायरेक्टली क्या है, एक्सीडेंट लोगों को दिखाने के लिए लोग नहीं जाएंगे, एक दो बार जाने का बाद जो भी बुलाने जाएगा मना कर देगा कॉलेज में. सो इट हैज टू बी डिजाइन इन ए मैनर कि a part of community service 1 or 2 day they will go, and the fund or they can be made volunteers. a part of the fund it can be spent on IC activities, sir. So in the plan, sir, we have for suitable mass awareness generation. Suitable part of supposingly the Jalukbari accident report that you've got, the suitable part uska can be released to public. Yes, sir, in fact, we have an animation video also showing how things happen. So we can do that. ना जैसे जालुकबारी का ही केस हो, नाम अभी तो हो गया, इट इज फुल्ली प्रूव केस, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ना, उसका ऊपर एक वीडियो बना के छोड़ दो. बट वीडियो शुड बी नॉट टू डिफेम दोस पीपल हु डाइड, वीडियो शुड बी एडुकेटिव. हमारा जवाब डायरेक्टर लगाएगा, अगर वो बच्चा लोगों को डिफेम कर देगा तो लोगों का मन खराब होगा, भाई मर गया फिर उनका खिलाफ बोल रहे. सो इट शुड बी आइडियली टू शो द मिजरी ऑफ द देयर फैमिली नाउ, एगोनी ऑफ देयर फैमिली नाउ, कि ये एक्सीडेंट हुआ था उसके लिए देखिए. और उसमें जो बात हमें बोलना नहीं सही और नहीं बोल के सटली वी कैन सेंड द मैसेज. हाँ, सो सेंसिटिविटी को रखते हुए can we keep few people, educated people who lost their family members in the DRS? They can come to TV, they can give, they can appeal to social media कि मेरा बेटा का एक्सीडेंट हो गया था, see my plight today. Basically use maximum social media. उसका youth को आप traditional media से you will not get them. और कॉलेज में ही स्ट्रीट प्ले, वन एक्ट प्ले, कॉलेज का फंक्शन में उसका कर दो. मोदी साहब ने क्या किया था गुजरात में, व्हेन ही वाज फाइटिंग अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड डेथ, वो 3 मिनट का एक वीडियो बनाया था, मतलब 3 मिनट का एक ड्रामा बनाया था. हर सरकारी फंक्शन में दैट ड्रामा वाज एनेक्टेड before the function or in between the function. जैसे आज हो गया, मैं कल 30 तारीख आई एम गोइंग टू डिब्रूगढ़ टू गिव प्राइज अवार्ड टू द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स. बिफोर दैट मीटिंग, आफ्टर वी साकी जलुआ, बंटी जलुआ, गामोचा पिंधुआ, all these things can be taken off. And instead, DC Shonitpur can get a 3 minutes drama on the road safety, agony of the people. एक बार सरकार का मीटिंग, इतना मीटिंग्स होता है, हर मीटिंग में अगर प्रोफेशनल लोग ये काम करना शुरू कर देता है, the huge message will be there. प्राइम मिनिस्टर निजे কৈছে যে মোৰ मैक्सिमम एफर्ट हाउ आई कुड रिवर्स इट, because সকলো মিটিংতে that one 3 minutes live drama that তাতে মানে ছোৱালী এজনী আহিব, ছোৱালীজনী ক'ব পাপা মোক নামাৰিবা, I will become doctor and I will make the family proud. So তেওঁ মোক কৈ আছিল যে পেটত থকা এটা বাচ্চা, the drama has been made in a manner যে পেটত এজনী ছোৱালী আছে, আল্ট্ৰাসাউণ্ড কৰিলে come to know that he is a girl. So the husband and wife gone for a discussion, debate, whatever. Next day morning 9 o'clock they went for the termination of the pregnancy. যোৱা আৰু হস্পিটাল পোৱা ৰাস্তাটোত পেটত থকা বাচ্চি যিটো ছোৱালী আছে, she started addressing the parents. যে মোক নামাৰিবা, মই অমুক হ'ম, মই ডাক্তৰ হ'ম, মই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম, মই অমুক কৰিম, বা যি হয়. ক'লে যে ইমান মানুহৰ চকু পানী ওলাই যোৱা হ'ল, দেন আৰু এইটো কিমান বেছি এটা ইমোচনেল থিম হৈ গ'ল যে গুজৰাটত টাৰ্মিনেশ্যন অফ প্ৰেগনেঞ্চি বিকজ ইউ আৰ এ গাৰ্ল কমপ্লিটলি নোহোৱা হৈ গ'ল. চ' মোক সেইটোকে মোদীজীয়ে কৈছে যে ইমোচনেল এপিল এণ্ড হুইচ ইজ ৰিয়েলিটি, কোনো ভুল কথা দেখুৱাব নালাগে. যেতিয়া ল'ৰা এজনে এক্সিডেণ্ট হয়, দ্য এগনি ইন দ্য ফেমিলি, দেউতাক মাকৰ কিটো অৱস্থা হয়, দেট ইজ নোন.
তাত কোনো কথা নাই যে মোৰ ল'ৰা আজি মেডিকেল পঢ়িছে মৰ্নিঙত কোনোবা লগৰ ল'ৰাৰ পৰা বাইকখন ল'লে ওলাই গ'ল ট্ৰাক এখনৰ লগত ধাক্কা খালে নট নেচেচাৰিলি উইথ দ্য ড্ৰাংকেন আদাৰৱাইজো হ'ব পাৰে চ' ধাক্কা খালে entire dream of the family is shattered. Nothing now survive. So that pain can be brought in through a drama. Republic Day flag hosting hobo. এইবিলাক কিবা কিবি দেখুৱাই থাকাতকৈ যিবিলাক কোনো বহুত মিনিং নাই খালি VIP centric যিবিলাক আমি কাম কৰি থাকো so that time can be safe and এটা মানে আমাৰ যিকোনো ফাংচনতে এতিয়া সভাপতি মহোদয় আসন ল'ব বন্তি জ্বলাব 5 ডাল বন্তিৰ শিখা থাকে নজলে ইউ কিপ অন ট্ৰাইং দেন গামুচা পিন্ধাব so in that 10 minutes you can present a drama আৰু সব ডিসিৰ লগত 4টা গ্ৰুপ হলে হৈ গল so with all these we can create the emotional cord কালি নে পৰখি মই শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এখন মিটিঙত গৈছো 5 ডাল শিখা জ্বলাবৰ কাৰণে we made a effort for 7 minutes আজিকালি যিবিলাক কৰ্পূৰ দিও হেবিলাকো ডুপ্লিকেট জ্বলুতে সময় লাগে আনি that become a effort আৰু যেতিয়া জ্বলে তেতিয়া এনেকুৱা লাগে যেন we have won a war মানে মনটো এনেকুৱা লাগে দে ফাইনালি জ্বলিলে এইবিলাক সব সাকিটো আগৰ পৰা জ্বলাই থৈ দিলে হৈ গল কিয় VIP জ্বলাব লাগে যিমানে কোন গামুচা নিপিন্ধাব এখন লৈ আহে তাৰ পৰা তো ইট ইজ নট প্লিজিং তাত কি যাক আমি দিল্লীৰ পৰা মাতিছো তেওঁক আমি গামুচা পিন্ধাম গেষ্টক গামুচা পিন্ধাম হাউ কেন CM বি এ গেষ্ট হি ইজ এ সিটিজেন অফ আসাম কাবাক ৰেসপেক্ট কৰিব আহিলে কাবাক আমি সম্মান জনাম অসম গৌৰৱ দিম তেওঁক আমি গামুচা পিন্ধাম CM জনে গামুচা কিয় পিন্ধিব লাগে এইটো কত যুদ্ধ জয় কৰি আহা নাই সো এইবিলাক বস্তু লাহে 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 আমি গুছাই দি তাৰ জায়গাত যদি এখন ডান্স ড্ৰামা বা এখন ইমোশনাল ভিডিও আমি কৰিব পাৰো দ্যাট মিটিং বিকাম এ পারপাসফুল মিটিং পেগো এক তাৰিখে ডিব্ৰুগড় আৰু 30 তাৰিখে মোৰ যি মিটিং হ'ব স্টাৰ্ট উইথ এ ড্ৰামা অন road accident শোণিতপুৰ দেৱ Sir, already I am prepared for you, sir. Dance drama on, emotional drama of 3 minutes on road traffic accident. Gamusa tamusa ebilakor poribote saki bonti jolua ebilakor poribote kuno daisot saki nojolai saki jolai guru akhonor sonmukhot. Ebilak kor pra tradition ahi gol moi nije najano. Saki kot jolabo guru akhonor sonmukhot daisot every time. এটা মানে আমি নাজানো যে সাকিটো কত জ্বলাব লাগে সাকিৰ জায়গা হল গুৰু আসন মন্দিৰ নামঘৰ ৰং প্লেসত ৰং কাম আমি কৰি থাকো সো এনিৱে স্টার্ট উইথ দিস এইবিলাক আপোনালোকে মেইন স্ট্রিমিং কৰি লওক চিফ সেক্রেটারি সাহেব আপুনি সবকে এটা ইনস্ট্রাকশন দি দিয়ক ড্ৰামাখন লেট বি কনসিভ বাই দা কালচারাল ডিপার্টমেন্ট ইন আৰু 3 মিনিটস যে সব গভর্নমেন্ট ফাংশনের আগতে দিস ড্রামা ইজ মাস্ট 5-6টা স্ক্রিপ্ট বনাই লওক আমাৰ শোণিতপুৰত ধুনীয়াকৈ বনি যাব দেৱক কৈ দিয়ক তাত বহুতখিনি জানা মানুহ আছে আৰু সেই বস্তুটোকে লোকেল আৰ্টিষ্ট অন্তত নেক্সট 1 year we should dedicate ourselves to control this আৰু হৈ যাব film and YouTube আৰু ফিল্ম ইউটিউব ফেসবুকত বুস্ট কৰি উই শুড ৰিচ তাৰ পিছত ইমানো কৰক যে হোৱাটছআপত আমি কেনেকৈ চলাই দিব পাৰো ইয়াৰ পৰা তাৰ হোৱাটছআপ তাৰ পৰা তাৰ হোৱাটছআপ ইট উইল ট্ৰেভেল সো আজিকালি ভাল সোশ্যাল মিডিয়া কনসালটেন্ট আছে দে নোজ হাউ টু হ্যাভ এ ডিপাৰ এণ্ড ডিপাৰ পেনেট্ৰেশ্যন গতিকে এইখিনি আমাৰ খুব সিৰিয়াসলি কৰক ইউটিউবৰ কিনকৈ কৈছে তেওঁলোকক ফেসিলিটেট কৰিব পাৰি এইবিলাক আমিতো ভিডিও বনাই তেওঁলোকে আপলোড কৰি দিও ইট উইল বি এডভাৰটাইজে হ'ব সো তেওঁলোকৰ মানে খালি টাৰ্গেট কৰিব লাগে যে ইউটিউবাৰ্স ফ্ৰম আসাম মানে আমি যেটো এজেন্সিক পেমেন্ট দিম জেনাৰেলি ইউটিউব বুলি কলে হি বেংগলত দিলে কৰ্ণাটক উলাই দিলে অসমীয়া ভাষা বুজিও নাপাব
So we should clearly tell that this is for YouTubers in Assam. So প্ৰতিটো YouTuber video খোলাৰ আগতে they will see this 10 second, 20 second, 30 second video. আৰু কিবা presentation আছে নাই? ঠিক আছে, DGP is reviewing this for last 3-4 months. So DGP এবাৰ নিজৰ observation খিনি কক। Sir, মোৰ যেটো sir assessment হৈছে মানে আমাৰ 5টা-6টা মেইন কাৰণ আছে যেটো ওপৰত যদি আমি কনসেন্ট্ৰেট কৰো এটো ডেফিনেটলি ইমপ্ৰুভ হ'ব। One is over speeding sir. So over speeding or যেটো তেওঁলোকে নিজৰ এৰিয়াত SP DTO প্লাস ডিস্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ যদি এটো এটা ক্যাম্পেইন মোডত যায় স্যার। সেকেন্ড ইজ স্যার হেলমেটলেস ড্রাইভিং আউটসাইড দ্য সিটি লিমিট স্যার। তাৰপিছত স্যার এটা মেজৰ এটো দেখিছো স্যার কন্ট্ৰা ড্রাইভিং মানে উল্টা ড্রাইভিং টু স্যার। নেক্সট স্যার এটা ইম্পৰ্টেন্ট যেটো সবে কৰিব পাৰে and that I have discussed with the lead agencies also. That is that now we have been able to identify places as well as time. So এই টাইমৰ ভিত্তিত আৰু জগাৰ ভিত্তিত যদি আমি পুলিচ আৰু ম্যাজিস্ট্ৰেট ইনক্লুডিং সিনিয়ৰ অফিচাৰ যদি ৰোডত থাকে স্যার ন্যাচুরাল কোর্সত এক্সিডেন্টটো কমিব স্যার। নেক্সট স্যার আমি এটো ড্রাইভ স্টার্ট কৰিছো লাষ্ট 1 month অলপ ইম্প্যাক্ট হৈছে কিন্তু বিশেষ এতিয়ালৈকে দেখা নাই। দ্যাট ইজ দ্যাট ৰোড সাইড ধাবাজ এণ্ড ইটিং জয়েন্টস য'ত আনলফুলি লিকাৰ সেল হৈ আছে। So maximum seizures have to be done there and this cannot happen unless the local excise and police are involved in some way. So I am not casting aspersion on anybody, but this is in the interest of these 3,000 lives. It is extremely important that we do it sir. Sir, जो हम लोग सर जनरली एक असेसमेंट करके चलते हैं while I am not trying to take away the responsibility that you have given to the road owning agencies, but actually सर अगर आपने पूरा देखा हो सर तो लगभग 85 to 88% causative factors are not related to the road engineering. So these 85 to 88% are causative factors which are like over speeding and other behavioral सर। तो इसका परसेंटेज भी सर आपको चार्ट पे दिखाया था सर। इसके ऊपर हम लोग को लेना है। दूसरा सर एक ये है कि हम लोगों ने एक एनालिसिस करवाया था सेव लाइफ फाउंडेशन से। उन्होंने सर बना के 2019 से 22 के डेटा के ऊपर जो 7 टॉप डिस्ट्रिक्ट्स थे उनके पुलिस स्टेशन वाइज बना के उन्होंने सबको दिया था। दैट हैज बीन सर्कुलेटेड टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स। अब सर इस बार मैंने रिक्वेस्ट किया था सर, इन्होंने बना दिया है कि टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं सर, तो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स के DCs, SPs एंड DTOs अगर इसको मिशन मोड में ले लें सर तो मुझे लगता है सर इसका डेफिनेट इम्प्रूवमेंट होगा सर। तो दैट दे हैव ऑल टू टेक ओनरशिप ऑफ दिस स्कीम सर। बाकी आई एम रिव्यूइंग सर, अगर आप परमिशन देंगे तो चूँकि मैं मंथली रिव्यू कर रहा हूँ उस मंथली मीटिंग में मैं इन 10 डिस्ट्रिक्ट के DC, SPs को वीडियो कॉन्फ्रेंस में साथ में ले लूँगा सर। तो यही है सर। So all DC, SP, road owning agency and transport department, আপোনালোকে এটা কথা বুজি পাব যে মই প্ৰত্যেকবাৰে পূজা আৰু 1 জানুৱাৰীৰ আগত লাষ্ট 2 বছৰ মই এখন ভিডিঅ' কৰি আছো বা ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ লগত কৰি আছো যে ৰোড এক্সিডেণ্ট কমাব লাগে। এণ্ড আই মাষ্ট সে that 31 ডিসেম্বৰত road accident has come down drastically because তাৰ আগত আমি ডিসেম্বৰৰ 6-7 তাৰিখে এখন ভিডিঅ' কৰোঁ throughout the month we remain active কিন্তু 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 7 জানুৱাৰী ঠিক থাকে from 7 জানুৱাৰী it start picking up again। তাৰ মানে যে আমাৰ যিটো এফৰ্ট আছে সেই এফৰ্টটো লুজেন কৰি দিয়াৰ লগে লগে আকৌ ৰোড এক্সিডেণ্ট আৰম্ভ হৈ যায়। মিনিং যে আমাৰ যোৱা 2 বছৰৰ প্ৰচেষ্টাটোৰ পিছতো মানুহৰ মাজত বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জটো অহা নাই, সেন্সিটিভিটি অহা নাই। আৰু 2,000 মানুহে চৰকাৰক ফাইন লাগে কাৰণে কৰিছে। দে আমাৰ সমাজত মানুহ থাকে দোজ হু ট্ৰিভিলাইজ দ্য ইছ্যু, বাট চাওঁতে this year by now how many life we have lost in last 3 months? 1,436. So এই বছৰ we have already lost
1,400 people, 36 people, and hospital will be more than double. So এইটো বুজা যায় যে আমি আমাৰ যিটো চিন্তা মানুহৰ মাজত তাক আমি পজিটিভলি নিব পৰা নাই ধৰক ৰাতি আমি ফাইনে লৈছোঁ মানে ভাবে গভৰ্ণমেণ্টক ফাইন লাগে কাৰণে লাগে কোনোবাই ক'ব গভৰ্ণমেণ্টক টকা লাগে কাৰণে কৰি আছে চ' পিপল ট্ৰিভিলাইজ কিন্তু আমি যি টকা পাওঁ কিবা পাওঁ দিজ আৰ মিনিমেল ইন এ বাজেট অফ 1,25,000 crores 100 crore is no meaning tar kono relevance nai we do all this thing because to create a deterrent but it is not happening as a deterrent so deterrent nai hua tar mane our effort has to be now need to go to the next level আজি আমি এটো সিদ্ধান্ত লৈছো যে ব্ল্যাক স্পট all the black spot will be named in your group today and the black spot should be visited by the PWD engineer as a technical manpower DTO SP and DC jiketa black spot ami correct kora boli koisu whether it has been corrected to our satisfaction or not that has to be informed to the road owning agencies jiketa temporary correction ami korisu whether there can be better temporary arrangement so these things should be taken into consideration PWD department e jibilake toka poisar kotha chinta kori ami black spot correct kora nai immediately give estimates ami kam koribo laibo aru highway and feeder road connecting there has to be speed breaker য'ত নেকি যেনেকৈ শিৱসাগৰ টাউন শিৱসাগৰ টাউনৰ পৰা যেতিয়া চাৰ্কিট আছে দি গাড়ী উঠিব ইউ হিট দ্য হাইৱে ডিৰেক্টলি এণ্ড ইট ইজ লাইক দিছ ডাইৰেক্টলি বিক্ৰম এম আই কাৰেক্ট দিছ ইজ শিৱসাগৰ so now at this point you have to put 2 speed breakers because এতিয়া আমি এটা কারেক্ট কৰিব নোৱাৰো that is the road people has to come to the highway but highway we cannot control because that is their first right jito Jorhat Dibrugarh highway but what we have to control the feeder road gotike feeder road jetia ami speed breaker korim duta speed breaker thakile people speed will immediately come down aru tate signage thakibo lage je apuni highway যদি তীব্ৰ গতিত উঠে you may face an accident গতিকে আপুনি স্পীড কমাওক then people will also realize that speed breaker has been given for a purpose not for any sadistic pleasure নহলে আমাৰ মানুহে কব অমুকৰ কাৰণে ৰখাই দিলে তমুকৰ কাৰণে কৰি দিলে people go to certain stories মানুহে মানে বেলেগ বেলেগ কৈ দিব অমুকৰ দোকানখন তাত আছিল কাৰণে লগালে অমুকৰ অমুক কাৰণে লগালে so এই কথাবিলাকৰ পৰা হাৰিবৰ কাৰণে message need to be conveyed national highway jot আপোনালোকে দেখিছে যে আমি repeated পঢ়া নাই any kind of speed breaker we can do tat কোনো অসুবিধা নাই as I told you that article 21 is the most solemn clause in our constitution which will supersede all rules all states to nothing will survive in face of article 21 গটিকে আপোনালোকৰ যি এবিলাক মনত কিছুমান ব্লক থাকে এইটোটো এনেকে কৰিব নোৱাৰি তেনেকে কৰিব নোৱাৰি come out of those road blocks saving human life is more important so road owning agency logot DC সকলৰ constant meeting is very very important hello এক মিনিট ৰব মই ৰিং কৰিম বুলি ক'ব মই ৰিং
So speed breaker of any kind we can do for rectification of the black spot. তাৰ পিছত হল যে আমাৰ সকলোৱে আমি গম পাইছো that accident time start with the afternoon. যিটো বুজা গৈছে ইয়াত যিটো lead agency has done lot of research যে 4টা-5টা বজাৰ পিছত 12টা বজালৈকে এটা crucial time যত নেকি maximum road accident আহি আছে. Of course এতিয়া কুঁৱলী আহিব that profile will slightly change. তেতিয়া early morning road accident বাঢ়িব. কিন্তু as of now road accident is happening from 3 to 4 p.m. span to 12 p.m. এইখিনি সময়ত আমাৰ enforcement should be more and more. For all SPs, this is very important that we have noticed once we go beyond our town limit, তাৰ পিছত enforcementor কোনো নাম নোহোৱা হৈ যায়. So helmet is more important outside the town because townত মানুহে বহুত speed ল'ব নোৱাৰে. There is a natural restriction because of traffic এটা গুৱাহাটীত ক'ৰ পৰা speed ল'ব? So much traffic jam. You cannot have any speed. So there is a natural barrier to the speed. But যেতিয়া আমিনগাঁও পাই গ'ল ৰঙিয়া যাব লাগে মানুহৰ স্পীডৰ প্ৰতি উইকনেছটো বাঢ়ি যায় আৰু হেলমেট নিপিন্ধে সেইটো বিকামে I have seen in my own eyes. So all SP may strictly enforce traffic law outside the jurisdiction of the town and city, while town and city will continue to enforce. কিন্তু টাউন এণ্ড চিটিৰ বাহিৰত এইটো বস্তু আপোনালোকে বঢ়াই দিয়ক. গুৱাহাটীত যিবিলাক আমাৰ কেমেৰা আছে কেমেৰাত এতিয়াতো ষ্ট্ৰীট আমাৰ CCTV আহিব বাট আদাৰৱাইজ যি ট্ৰেফিক কেমেৰা আছে তাতে বহি whomever you seen without helmet ফাইন কৰা কাগজ পঠোৱা এইটো খুব আৰম্ভ কৰি দিয়ক. Behavioral change is a very very important factor. মই আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফাংচনৰ আগত কি কৰিব লাগে ক'লো বা ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট need to consult with the proper person. মোৰো ইমান আইডিয়া নহ'ব but we need to bombard the social media with very very positive messages. যেতিয়া আমি ৰিয়েল এক্সিডেণ্টৰ কেছ বনাম sensitivity of the parent, sensitivity of the deceased should be maintained. সেইটো বস্তু চাই ল'ব. Finally, মই এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ. In 1.5 years when we discussed the road traffic accident case, Sunitpurat, we come to know that Dhemaji is a black spot. আৰু এতিয়াও যিটো আমাৰ ইয়াত প্ৰেজেণ্টেশ্যন হৈছে Sunitpurat Dhekiajuli is a accident prone area. এইবাৰ যেতিয়া প্ৰেজেণ্টেশ্যন হৈছে ঢেকিয়াজুলি remains so. That shows that administration has not concentrated on that issue. যদি আমি কওঁ যে ঢেকিয়াজুলি ষ্ট্ৰেচটোত এক্সিডেণ্ট হয় স্পীড ব্ৰেকাৰ লগাই কিবা লগাই we should have controlled that. কিন্তু এতিয়াও সেইটো পইণ্ট অফ কনচাৰ্ণ হৈয়ে থাকিলে তাৰ মানে action is not being taken the way it should have been taken. নহ'লে তো এইটো black spot is road black spot. Then there is a area black spot. যে এই জায়গাটোত এক্সিডেণ্ট হয় কিয় হয় we must review it. আমি এই এক্সিডেণ্টখিনি অলপ চেষ্টা কৰিলে আমি কমাব পাৰিম provided we have the concentration properly. So আমাৰ transport minister is present here. Every 3 months ট্ৰেন্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰক লৈ আমাৰ DGP সাহেব আৰু চিফ সেক্ৰেটাৰীক লগত লৈ আপোনালোকে every 3 months এখন mandatory video with all the stakeholders, not only the DC or SP, with all the stakeholders এখন every 3 months আপোনালোকে ভিডিঅ' কৰিব য'ত 3 monthsৰ ৰিপৰ্টটো ছাবমিট কৰি দিব যে ঢেকিয়াজুলিত আগতো মৰি আছিলে 2টা এইবাৰো মৃত্যু হ'ল 5টা. That means effort is less. গতিকে এৰিয়া ৱাইজ বনাব, কজ ৱাইজ বনাব,
যাতে বিভিন্ন ধৰণে উই কেন জুম ইন দ্য পইণ্ট অফ এক্সিডেণ্ট প্ৰত্যেক মাহত এডিশ্যনেল SP সকল আহে ক্ৰাইম ৰিভিউৰ কাৰণে so DGP will also take in that agenda crime review and accident review আৰু সেই দিনাখনত যি 10খন ডিষ্ট্ৰিক্টত আটাইতকৈ বেছি এক্সিডেণ্ট হৈ আছে DGP will speak to DC and SPs from his office just to highlight the improvement positive or negative so all the DC and SP and DTO may spare time DGP will notify that before 4 to 5 days not all district that 10 district top 10 so top 10 district ot ami komabo paile amar total so every 3 months by transport minister for all district with all agency and in 10 district DGP will do specific review aru crime review logot ami road traffic accident review will be part of the monitoring baki ami aji guteikhini discuss korilu we have devoted our times for this important issue moi bahut dinor pra etu kotha moi bhabi asu je ami 2 bosorot ekdom success hobo nuara government khonor this is one area jot we are we have faced failure jot ami para nai so NHI DCL NHI PWD roads national highway এই ইস্যুটো ইগনোর নকৰিব আৰু future road constructionতো this engineering to prevent road traffic accident will become a key factor আৰু কন্ট্ৰাক্টৰ সকলক যাতে গুৱাহাটী যেটো হল ডিব্ৰুগড়ত যেটো হল কন্ট্ৰাক্টৰ সকলক এইটো ক্ষেত্ৰত একদম লাইন দিব যে যিকোনো ড্ৰেইন বনাব যিকোনো ৰাস্তা বনাব উইদাউট প্ৰপাৰ কশন এণ্ড প্ৰপাৰ ৱাৰ্নিং টু দ্য জেনেৰেল পিপল ইট ইজ নট একচেপ্টেড হেতু ক্ষেত্ৰত অল DC মে এনফোৰ্স দ্য ল ভেৰি ভেৰি ষ্ট্ৰিক্টলি আৰু ইয়াত PWDৰ সকলো ইঞ্জিনিয়াৰ আছে আপোনালোকে সব কনস্ট্ৰাকশন সাইট চাব যাতে গণ্ডগোল নহয় finally road traffic accidentor logot nohoy but to impose or create a general sense that accident need to be come into the our narrative of mainstream amar medical college bilag hoy ase kuno labore koto helmet nipindhe ডাঙৰ ডাঙৰ কনস্ট্ৰাকশন হৈ আছে there is no helmet আমাৰ ইয়াতে ঘৰুৱা ভাবে কাম কৰাটো নিয়ম বনাই ললে so all DC may enforce through labor department যে যত construction hoise without safety measure labor department should come down heavily on the contractor ৰাতি লেবাৰে কাম কৰি থাকে জ্যাকেট নিপিন্ধে গাড়ীয়ে কাটি থৈ যাব যেটো ৰিফ্লেক্টিভ গিয়াৰ পিন্ধিব লাগে nobody wear the reflective gear ডাঙৰ ডাঙৰ কাম হৈ আছে কোনেও হেলমেট নিপিন্ধে so safety is the last consideration so হেতু হবই নোৱাৰে so safety should be the priority in all our approach গতিকে এই ক্ষেত্ৰত লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টকো আমি এক্টিভেট কৰিব লাগে so thank you so much but মই কোনো ডিস্ট্ৰিক্টক আজি নাম ধৰি মই ডিসকাস কৰা নাই যে আপুনি কি কৰিলে but after 3 months this review will be more district specific today ami because this is generally everywhere things has increased so ami eto state wide problem boli dhorisu but apnaluke eto from next 3 months we will have district wide accountability will come in so eto apnaluke sabo